Una disculpa por lo anterior, pero bueno. Antes de iniciar con el video, los invito a que se pasen por mis redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, como también mi canal de YouTube Shorts, en los cuales publicaré noticias y avances de próximas teorías. Por último, mis redes sociales las podrán encontrar en la descripción del video. Sin más, los dejo con el video, que lo disfruten. Esta historia comienza en el torneo del poder, en el cual solo quedaban Goku y Vegeta en contra de Jiren, en el cual Goku y Vegeta estaban aguantando a duras penas, y después de una gran pelea, Goku y Vegeta estaban totalmente derrotados, a lo que Jiren estaba por lanzar el ataque final, pero Goku astutamente rompe una parte de la plataforma, y con sus últimas energías lanza un ataque que toma desprevenido a Jiren y hace que se caiga con el pedazo de plataforma, haciendo que el universo 11 quede eliminado, a lo que Zenosama procede a hacerlo, y se alegra mucho de su amigo Goku, pero a la vez percibe algo en Daishinkan, leyendo su mente, dándose cuenta cuál era su plan, por lo que rápidamente se comunica telepáticamente con Goku y le dice: amigo Goku, Daishinkan tiene planeado matarme y acabar con todos, por lo que te considere una buena parte de mi poder, pero necesitarás entrenar mucho para poder controlarlo, por lo que haré que tú y tu amigo Vegeta renazcan en otros cuerpos, para así evitar que Daishinkan los detecte, ya que también reiniciaré los mundos, pero tanto como Daishinkan y ustedes dos conservarán sus recuerdos, así que te encargo que salves los 12 universos, sorprendiendo a Goku, el cual no se lo creía, pero al voltear a ver a sus amigos, todos se encontraban totalmente muertos, dejando una cara de terror en Goku, el cual al girarse, se encuentra con Daishinkan, el cual con una espada de ki atraviesa el abdomen de Goku, viendo como Daishinkan mostraba unos ojos totalmente rojos, y antes de morir vio como Daishinkan le decía: Mortal Son Goku, lamento que esto pase, pero tengo que eliminarte para poder seguir con mis planes, así que no te resistas Son Goku, viéndose como Daishinkan vaporizaba a Goku con un ataque de ki, al igual lo hizo con Vegeta, el cual no pudo defenderse, siendo asesinado de igual forma, y Daishinkan solo le quedaba Zenosama, el cual rápidamente hace su técnica de reinicio de mundos, pero antes de que esto pasara, Daishinkan clavó una espada de ki en el cuerpo de Zenosama, muriendo en el acto, pero aún así la técnica fue efectiva, y todos los mundos se reiniciaron justo cuando Goku había nacido, el cual al despertar ve cómo estaba en una nave, la cual estaba por despegar, a lo que Goku quería salir de la nave, pero esta despegó, viendo como dos Saiyajins estaban algo tristes por su partida, pero Goku al ver su cuerpo se sorprende ya que era un bebé, y aparte no era el mismo cuerpo de él cuando era niño, por lo que sin más espera que la nave aterrice, y después de unos minutos, esta cae en una montaña, a lo que el anciano Gohan revisa la nave viendo que se trataba de un niño con cola, pero Goku al ver de quién se trataba se alegró mucho, ya que hace tiempo no veía a su abuelo, lanzándose encima del anciano, a lo que este se sorprende por la reacción del niño decidiendo llevarlo consigo, y como no había ningún Gogeta. Aquí hago un inciso, ya que en esta teoría al Goku y Vegeta tener otros cuerpos, Goku se llamará Gogeta, y Vegeta se llamará Vegeto. Ya dejando esto claro continuamos. El tiempo había pasado, en la cual Goku obedecía a su abuelo, y no era agresivo ya que conservaba sus recuerdos, por lo que después de unos largos años el abuelo Gohan había muerto por causas naturales, a lo que Goku decide aventurarse por la ciudad, en busca de ciertas personas, encontrándose con Bulma, la cual estaba buscando las esferas, a lo que Gogeta decide disimular que no la conocía, para no alterar el curso de la historia, dándose las mismas aventuras de la historia original, pero en esta ocasión Gogeta derrotaba a los enemigos con suma facilidad, ya que aunque fuera un niño, Zenosama también hizo que sus poderes se conservaran, pero al renacer, parte de ellos quedaron ocultos, pero solo con entrenar un poco los podían desbloquear, y en esas aventuras conoció a Krillin y al maestro Roshi, entrenando un tiempo con ellos, para desbloquear más sus poderes, haciendo que Krillin se fortaleciera mucho más, y ya en el torneo de artes marciales lo ganaría Goku con suprema facilidad, pero en esta ocasión Krillin no moriría por uno de los hijos de Picoro Daimaku, ya que Gogeta al entrenar con Krillin, hizo que este tuviera mucho más poder, pero dejando esto de lado, Gogeta junto con Krillin van a donde se encontraba Picoro Daimaku, a lo que Gogeta deja que Krillin peleara, dándose un combate algo igualado, pero finalmente Krillin logra derrotar a Picoro Daimaku, gracias al Kien-san, el cual se lo enseñó Gogeta cuando entrenaban, y al acabar con la amenaza, Gogeta decide entrenar con sus anteriores maestros, fortaleciéndose aún más, aunque no mucho, ya que su poder era mucho comparado con ellos, solo que
que Gogeta lo comprimía para no llamar la atención de Daishinkan, ya que recordó que él asesinó a todos, por lo que juró venganza, y después de unos años Gogeta decide entrenar con Kamisama, el cual al ver lo fuerte que era Gogeta, decide invitarlo a que entrenara en la habitación, aceptando el Saiyajin, por lo que entra a la habitación y sabiendo que ahí nadie podía sentir decide elevar todo su poder, para saber en qué estado se encontraba, y después de unos minutos de elevar su poder, logra acceder al Super Saiyajin 1, decepcionándose un poco, ya que había perdido gran parte de sus poderes, pero sin importarle decide entrenar durante un año para ver qué resultados conseguía, y pasado ese año Gogeta logra desbloquear la fase 2 y 3, pero la última no la dominaba al 100%, y con esto logrado, decide salir de la habitación, sin antes bajar su ki, para que nadie sospechara, y al salir, Kamisama se sorprende del poder que consiguió Gogeta en un año allá adentro, pero sin importarle mucho lo invita a comer, a lo que Gogeta con ansias va rápidamente, acabándose la comida en unos cuantos minutos, sorprendiendo a Kamisama, a lo que Goku al acabar le agradece mucho por la comida al dios de la tierra y decide irse a la casa de su abuelo, para seguir entrenando, pero en esos años a Gogeta se le ocurrió una idea, por lo que y con este en mano, va en busca de las esferas, y en unas cuantas horas reúne todas, y espera a la noche e invoca al dragón, el cual al ver a Gogeta se atemoriza mucho, ya que él podía ver el interior de Gogeta, viendo que poseía 3 almas, y una de ellas, según sus conocimientos era una deidad suprema, pero tomando la cordura, le pide a Gogeta que le pidiera su deseo, a lo que Gogeta le dice: mi deseo es que cubras al planeta Tierra con un conjugo o barrera, la cual haga que nadie que se encuentra en otro planeta pueda detectar ningún tipo de ki, a lo que el dragón entiende lo que quería pedir Gogeta, y cierra sus ojos, y después de unos minutos dice: tu deseo está cumplido, por lo que me retiro, esparciéndose las esferas, a lo que Goku se alegra un poco, ya que así podía entrenar sus estados divinos, sin necesidad de estar en la habitación del tiempo, por lo que se va a su casa y decide entrenar mentalmente. Mientras esto pasaba, Daishinkan se encontraba en el palacio de Zenosama, muy enojado ya que habían dañado sus planes, y más porque Zenosama antes de morir selló gran parte de sus poderes, y que ni con las super esferas pueda recuperarlos, por lo que muy enojado espera a recuperarlos todos, mientras pensaba cómo apoderarse de los 12 universos, sin que nadie tenga oportunidad de detenerlo, a lo que empieza a reír macabramente. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que Gogeta y Vegeto se reencontrarán para unir fuerzas y derrotar a Daishinkan? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando la historia, Gogeta se encontraba meditando, y después de varios años de pura meditación, Goku de repente abre sus ojos, los cuales eran de color azul, viéndose a Gogeta en su fase Blue, y Goku al ver esto dice: costó algo, pero por fin pude alcanzar la fase Dios y Blue totalmente dominadas, así que esperaré que seguiré entrenando para poder alcanzar de nuevo el Ultra Instinto, y esta vez sí dominarlo, a lo que Gogeta se disponía a meditar, pero este recuerda el próximo torneo de artes marciales, por lo que decide ir, y después de unas horas, este llega, saludando a todos, a lo que Bulma se enamora mucho de Gogeta, pero este ya tenía claro su futuro, y no quería alterar nada, por lo que el torneo transcurre con normalidad, hasta que Gogeta se enfrenta a Picoro, el cual se esforzó para derrotar al asesino de su padre, pero Goku muy relajado esquivaba los ataques del Namekiano, y de unos cuantos golpes lo deja totalmente derrotado, siendo Gogeta el ganador, invitando a sus amigos a comer, pasando unos cuantos años de completa paz en la que Gogeta se casó con Milk, teniendo a Gohan como primer hijo, el cual nacido con un potencial increíble, y también con algo del ki divino, sorprendiendo un poco a Gogeta, ya que no se esperaba que su hijo naciera con ese potencial, por lo que lo ve como un futuro aliado en contra de Daishinkan, decidiéndolo entrenarlo de vez en cuando, y después de un tiempo, Gogeta decide llevar a su hijo a la isla del maestro Roshi, ya que ahí se iba a encontrar con su hermano, y transcurriendo lo de la historia original, Raditz llega a la isla del maestro Roshi, a lo que Goku se hace el que no sabía nada y después de una buena plática, Gogeta intenta convencer a su hermano para que se uniera con él para derrotar a Freezer, pero Raditz se niega rotundamente, intentando llevarse a Gohan, pero Gogeta lo frena de un solo golpe, el cual fue suficiente para dejarlo al borde de la muerte, pero antes de que vendrán en un año, muriendo después de eso, a lo que Gogeta en sus pensamientos: qué lástima, quería ver hasta dónde podía llegar mi hermano, pero ni modo, a esperar que llegue Vegeta y Nappa, y después de esto, todos los guerreros Z se dedicaron a entrenar, para no depender tanto de Gogeta, y en ese año Goku entrenó con Picoro y Gohan, haciendo que estos eleven su poder mucho más que en la historia original, y después de un largo año, Gogeta espera el momento, y siente 2 ki, reconociendo al de Vegeta, pero Goku presentía algo raro, pero decide ir junto a su hijo y a Picoro, y después de unos minutos, llegan al terreno
terreno de pelea, viendo cómo salía Nappa, y en la segunda nave, Gogeta se sorprende al ver que no era la misma apariencia de Vegeta, a lo que sin pensar Nappa se lanzó en contra de Gogeta, el cual es totalmente derrotado por Gogeta, el cual decide dejarlo vivo, pero Piccolo decide eliminarlo, ya que lo consideraba como una amenaza, a lo que Gogeta pregunta quién era, a lo que este soy Vegeto, príncipe de los Saiyajins, a lo que Gogeta en sus pensamientos dice. Ese nombre me recuerda a la fusión con los arcillos Potara, y también ahora que recuerdo Zenosama me dijo que Vegeta también iba a renacer en otro cuerpo, y supongo que debe ser ese, a lo que Gogeta saliendo de sus pensamientos, se comunica telepáticamente y le dice a Vegeto. Vegeto, ¿me escuchas? Si no estoy mal eres Vegeta, solo que Zenosama hizo que renaciéramos en diferentes cuerpos, con la misión de que matáramos a Daishinkan, a lo que Vegeto dice. Con razón Tuki me hacía conocido insecto. Y ambos Saiyajin salen de sus pensamientos, y Gogeta dice, Vegeto, ¿no quisieras unirte a nosotros para derrotar al tirano de Freezer, ya que mi hermano me dijo algo sobre Freezer, así que dices? A lo que Vegeto disimulando dice, desde que no se metan en mis planes, a lo que Vegeto se une a nuestros guerreros Z, y deciden irse a la corporación Cápsula A celebrar la derrota en contra de los Saiyajins, a lo que todos estaban un poco desconfiados de la presencia de Vegeto, a excepción de Gogeta, el cual estaba tranquilo ya que sabía de quién se trataba, y durante esa fiesta, Bulma se topó con Vegeto, enamorándose enseguida, empezando a coquetear con Vegeto, el cual se hacía el difícil, pero en sus pensamientos sabía que debía protegerla. Después de este reencuentro entre rivales eternos, habían pasado unos cuantos días, en los cuales Vegeto y Gogeta se reunieron en secreto para dialogar un rato, y después de encontrarse Gogeta dice, debemos entrenar arduamente para poder derrotar a Daishinkan, y para eso decidí pedir un deseo el cual hace que el planeta esté cubierto de un hechizo el cual hace que nadie de afuera pueda sentir ningún tipo de ki, sorprendiendo a Vegeto ya que Gogeta no era muy inteligente que digamos, pero mientras hablaban de otras cosas, Gogeta recuerda a Freezer, por lo que le dice a Vegeto que fuéramos a exterminar a Freezer, para que no se hiciera inmortal, aceptando el príncipe Saiyajin, a lo que estos se teletransportan al planeta Namek, ya que Freezer ya se encontraba en ese planeta, a lo que el emperador del mal se sorprende al ver a su mejor guerrero Saiyajin junto a otro, preguntándole a Vegeto, el cual serio le dice, vinimos para exterminarte Freezer, a lo que este se burla, y dice, por insolentes los voy a matar a los dos, y se lanza al ataque, pero Vegeto de un simple golpe hace que el emperador se retuerza del dolor, obligándolo a pasar a su última fase, y este sin limitarse se lanza al ataque, pero entre Gogeta y Vegeto estaban humillándolo, sin necesidad de aumentar su poder ni transformándose, y después de unos minutos, ya ambos Saiyans estaban aburridos decidiendo exterminar al emperador con una bola de ki, y después de esto, van por el planeta eliminado a todo su ejército, logrando el cometido, a lo que todos los Namekusein le agradecen a los Saiyans, y por la hazaña estos le ofrecen a Vegeto y Gogeta las esferas del dragón, a lo que estos en un principio se iban a negar ya que no tenían nada pensado, pero a Vegeto se le ocurre algo, diciéndole a los Namek, que le pidieran al dragón, que nos transmitiera todos los métodos efectivos de entrenamiento que conociera, a lo que los Namek se lo piden al dragón y este con facilidad cumple el deseo, a lo que a ambos Saiyans les duele un poco la cabeza, pero después de unos minutos, ambos reciben toda la información agradeciéndoles a los Nameks, y con todo hecho se retiran al planeta Tierra. Y si se preguntan cómo regresaron, es porque Goku en esta historia mejoró mucho más su teletransportación, al punto de que solo con pensar el lugar a donde tenía que ir, se teletransportaba automáticamente. Y ya en la Tierra, Gogeta y Vegeto quedaron en entrenar arduamente, para poder derrotar a Daishinkan y salvar a los universos. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que Gogeta y Vegeto después de su encuentro, serán capaces de derrotar al actual ser más poderoso de los 12 universos? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Gogeta y Vegeto se encontraban entrenando muy arduamente, logrando desbloquear todos sus antiguos poderes, por lo que viendo que sus poderes amenazaban con destruir el planeta, y sin ninguna otra alternativa, deciden entrenar por 10 años en la habitación del tiempo, porque tenían muy claro que Daishinkan era muy superior incluso a los ángeles, y con todo listo, deciden entrar a la habitación empezando un gran entrenamiento en el cual ambos Saiyans daban todo de sí con el objetivo de salvar a los universos, y con esas ganas y toda la sabiduría que
les concedió el dragón sobre nuevos métodos de entrenamientos, estos empezaron a aplicarlos, mejorando enormemente muchas de sus cualidades, y haciendo que sus cuerpos fueran mucho más resistentes, y entre todo eso que aprendieron, lograron dominar la energía de la creación y de la destrucción, y lo más importante, fue que consiguieron nuevas transformaciones, las cuales fueron el Super Saiyajin Blue fase 2 y 3, como también lograron un estado con el ki de la creación y de la destrucción, y por último Gogeta fue el único que logró dominar el Ultra Instinto, ya que Vegeto pensaba mucho en sus ataques, logrando solo acceder y dominar la imperfecta. Ya satisfechos por sus resultados, deciden salir de la habitación para continuar con sus vidas, pero mientras pasaba esto, en el planeta del nuevo rey del todo Daishinkan, después de meditar por mucho tiempo, se le ocurrió una estrategia para dominar los 12 universos, y acabar con las personas que se interpusieran, ya que presentía que Goku y Vegeta no estaban muertos, por lo que empezó a investigar una técnica para poder controlar a sus hijos, viendo que en el universo 7 había un mago llamado Babidi, por lo que sin que ninguno de sus hijos se diera cuenta trajo a ese mago al planeta, a lo que Babidi muy sorprendido le pregunta al sujeto del por qué lo habría traído, a lo que Daishinkan se presenta y le dice: mi nombre es Daishinkan-sama, el nuevo rey del todo, y te traje aquí mortal, porque veo que posees una técnica muy interesante que me podría servir en un futuro, la cual es de controlar mentes, a lo que Babidi incrédulo dice: ¿y si yo te enseñara eso, qué me darías a cambio? A lo que Daishinkan recuerda que Babidi quería despertar a una especie de huevo rosa, a lo que Daishinkan con esto claro le dice: te puedo ayudar para que revivas lo que sea que haya adentro de ese huevo rosa, a lo que Babidi viendo la oportunidad, acepta el trato, empezando el aprendizaje, pero Babidi tenía pensado controlar a Daishinkan, y sin que Daishinkan se diera cuenta, Babidi lo efectúa, pero no surge ningún efecto en el sacerdote, sorprendiendo de sobremanera a Babidi, ya que él vio que Daishinkan tenía maldad en su corazón, pero sin darle importancia sigue con el plan pactado, y después de unas semanas, Daishinkan ya tenía la habilidad bastante controlada. Incluso la técnica que aprendió Daishinkan, era mucho mejor que la de Babidi, ya que ésta podía controlar a casi cualquier ser, por lo que Daishinkan al tener esta técnica decide cumplir su parte del plan, dándole la mitad de su poder en una urna al mago Babidi, el cual le agradece por la vasta energía que le proporcionó, a lo que Daishinkan decide devolver al mago a su universo, sin antes amenazarlo de que no podía revelar su identidad, aceptando el mago, y siendo devuelto a su universo. Mientras tanto en el planeta Tierra, Gogeta se enfocó en entrenar a su hijo Gohan, y Vegeto en esta historia tuvo a Trunks antes de lo previsto, por lo que decidió también entrenarlo para que sirviera en una próxima pelea, y a estos poseer más potencial y tener indicios del ki divino. Estos a sus 10 años ya poseían el Super Saiyajin Dios, pero no lo controlaban del todo, como también controlaban a la perfección la fase 1 y 2 del Super Saiyajin, sorprendiendo a Gogeta y Vegeto, porque a ellos les había costado mucho conseguir solo la fase, pero dejando esto de lado, en las noticias se veía como las ciudades estaban y algunas estaban llenas de ropa tirada en el piso, sorprendiendo a los guerreros Z, los cuales no se imaginaban a lo que se iban a enfrentar, y después de que terminaran las noticias, los guerreros se reúnen, y crean un plan para poder acabar con esa amenaza, a lo que llegan Gogeta y Vegeto, a lo que Vegeto propone que busquemos por las ciudades afectadas, para saber a qué era lo que se enfrentaban, a lo que todos lo piensan por un momento y deciden aceptar, por lo que todos listos, emprenden vuelo en dirección de esas ciudades, y mientras esto pasaba, en una de las ciudades se encontraba un insecto verde, el cual estaba absorbiendo a cuanta gente se le atravesara, aterrorizando a esa ciudad, y en esas se encuentra con dos androides, reconociendo a uno de ellos como el Dr. Makihiro, el cual se impacta al ver a su creación secreta, el cual se acerca a Cell y le dice: ¿cómo es posible que ya estés creado, si no hace mucho salí de mi laboratorio y apenas eras un embrión? A lo que Cell le cuenta su historia, y de que venía del pasado con la misión de conseguir su forma perfecta, pero Cell era algo diferente, ya que era mucho más malvado del conocido en la historia original, por lo que ingeniosamente se alía con los otros dos androides, con el fin de que lo llevara al escondite, y después de destruir una ciudad, el doctor decide ya despertar a número 17 y 18, por lo que junto a número 19 y Cell, se dirigen al escondite, entrando en a lo que Cell se sorprende de lo fácil que fue llegar hasta aquí, y aprovecha un momento en el cual ambos androides se distraer, y de un golpe cargado de gran parte de su ki, noquea al androide 19, y rápidamente con su cola absorbe al Dr. Makihiro, el cual no tuvo tiempo de hacer nada, haciendo que Cell no cambiara su apariencia, pero si obtuviera más conocimiento y un pequeño plus de poder, al igual lo hace con número 19, consiguiendo estar a la original, y con esto hecho, se empieza
empieza a reír por lo fácil que fue, y sin pensar, ve a los 3 androides dormidos, y despierta a uno por uno, y estos al abrir sus ojos, se daban cuenta que estaban siendo absorbidos sin poder defenderse, y al absorber a los 3 androides, este empieza a elevar mucho su poder, pero nadie era capaz de percibirlo, y después de esto, Cell se sorprende del gran poder que poseía, pero recuerda que el Cell de esta línea de tiempo estaba en crecimiento, por lo que al encontrar al embrión, Cell con su vasto conocimiento, mueve algunas cosas, haciendo que este Cell completara su crecimiento en unos cuantos minutos, y al Cell del presente al aparecer, el Cell del futuro sin sentimientos lo absorbe, consiguiente duplicar su poder actual, y con esto hecho, Cell empieza a buscar a los guerreros Z, ya que tenía como misión asesinar a Goku, pero este no sabía que en esa línea de tiempo, no existía Goku, pero sí Gogeta, el cual era Goku, pero en de una gran búsqueda, se encontró con un mago el cual se trataba de Babidi, el cual en esta historia decidió aterrizar en el planeta Tierra, con el fin de despertar a Majin Buu, y justo cuando lo iba a hacer, Cell aparece enfrente del mago. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que Cell se aliará con Babidi, o este será otra víctima más del androide perfecto? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Cell aparece enfrente del mago Babidi y le dice, hola, ¿qué es lo que presentes hacer con ese huevo rosa que tienes ahí? A lo que el mago le dice, tengo pensado revivir a mi mejor creación llamada Majin Buu, a lo que Cell en sus pensamientos dice, interesante, alguien más al que puedo absorber, y Cell saliendo de sus pensamientos le dice, está bien, esperaré, ¿y qué tienes pensado hacer después de revivirlo? A lo que el mago le responde, conquistar el universo, a lo que Cell en sus pensamientos, ja, si es que yo te lo permito. Y después de unos minutos el huevo de Majin Buu se estaba abriendo, a lo que Cell estaba sorprendido de la presión que estaba desprendiendo el ser que estaba saliendo, y después de unos momentos, se ve a un ser parecido a Super Buu, ya que adquirió muchísimo más poder que en la historia original, pero antes de que Cell pudiera hacer algo, este empieza a gritar descontroladamente, a lo que Babidi con una sonrisa dice, jeje, detecté que tenías mucha maldad en tu interior, vamos a ver si logras resistir. A lo que Cell luchaba mentalmente para no ser controlado, pero después de mucho tiempo, no pudo más siendo controlado por Babidi, apareciéndole una M en su cabeza, a lo que Babidi estaba muy contento ya que tenía a 2 seres muy poderosos, y mientras esto pasaba, Gogeta y Vegeto estaban buscando por una ciudad, hasta que detectaron una presencia muy parecida a la de Daishinkan, a lo que estos se aterraron, ya que se suponía que nadie podía sentir sus presencias, decidiendo ir para revisar que no fuera en quien pensaban, y al llegar a la escena, se ve como un sujeto rosa y un sujeto verde, al cual estos reconocieron como Cell y Majin Buu, se encontraban luchando, ya que mientras ellos llegaban, Super Buu se rebeló en contra de Babidi y lo asesinó de un golpe, a lo que Cell sale de su control mental, y decide luchar en contra de Majin Buu con el objetivo de absorberlo, empezando una pelea, la cual estaba dominando completamente Majin Buu, pero Cell no se quería rendir, y de varias maneras intentó absorber a Super Buu, y Super Buu al darse cuenta de esto, también intenta hacer lo mismo, pero ninguno de los dos lograba su objetivo, hasta que Gogeta y Vegeto llegan al terreno de pelea, ya que Cell se distrajo por unos segundos, los cuales Super Buu aprovechó para lanzarle una goma rosa, logrando absorber al androide perfecto, a lo que Super Buu sufre una severa transformación, dejándose ver a un Super Buu de color verde, a lo que Vegeto y Gogeta se sorprenden, ya que en su línea de tiempo no había ocurrido algo así, a lo que Super Buu mira a los dos Saiyajins y se lanza ferozmente, a lo que estos con mucha dificultad esquivaban sus ataques, por lo que se ven obligados a pasar a su Super Saiyajin 2, a lo Super Buu decide pasar a su 50% de poder, dejando muy impactados a ambos Saiyajins, ya que su poder era terrorífico, por lo que Blue, dándose un combate demasiado igualado, en el cual Super Buu intentó absorber a Gogeta, pero este activó su barrera de ki, protegiéndose y logrando desintegrar la masa rosa, por lo que Vegeto también decide activar su barrera de ki, a lo que Super Buu prueba lanzándoles rayos de su antena, pero estos al tocar la barrera de ki de los Saiyajins no surgía ningún efecto, a lo que Super Buu decide aumentar mucho más su poder llegando a 70%, dejando algo asustados a ambos Saiyans, ya que con ese poder podría derrotar a Bills con facilidad, pero sin miedo se lanzan al ataque, dándose un combate muy igualado, el cual no se veía un claro ganador, pero Super Buu solo estaba jugando con ellos, y con unos cuantos golpes, logra dejarlos en muy mal estado, y antes de exterminarlos, ambos Saiyans cierran sus ojos, y después de
de unos segundos, se ve como sus pupilas eran de color plateado, viéndose a Gogeta y Vegeto en el Ultra Instinto completo, haciendo que todo el planeta empezara a temblar y haciendo que Super Buu se sorprendiera un poco, pero sin pensar aumenta su poder a un 90% empezando la pelea, la cual los Saiyans dominaban, ya que esquivaban todos los golpes de Super Buu, pero al igual Gogeta y Vegeto no lograban acertar ningún golpe a Super Buu, y después de una gran pelea, Vegeto se estaba debilitando ya que no controlaba el Ultra Instinto perfecto, por lo que Super Buu aprovecha esto y se concentra en atacarlo, siendo derrotado poco a poco, dejándolo muy mal herido, a lo que Gogeta decide enfrentarse uno contra uno, pero Super Buu era superior, dándole una paliza, y mientras esto pasaba, el Supremo Kaioshin aparece acercándose a donde estaba Vegeto, el cual les pregunta a él por qué estaba aquí, a lo que el Supremo le dice: estoy aquí para darles estos aretes Potara, para que usted y el señor Gogeta se fusionen, a lo que Vegeto se niega rotundamente, pero después de gran insistencia del Supremo decide aceptar, ya que veía como Gogeta estaba siendo poco a poco derrotado, a lo que aprovecha que Majin Buu logra acertarle un golpe certero a Gogeta, mandándolo a volar, a lo que Vegeto va a una gran velocidad y le da un arcillo a Gogeta, el cual se sorprende pero entiende decidiendo colocarse el otro arcillo, empezando a unirse los dos cuerpos, dejando un gran destello que encegueció a los presentes, pero después de unos segundos todos recuperan la visión, viéndose a un nuevo guerrero, el cual se denominó a sí mismo como Gogeto, el cual sabía que no iba a durar mucho tiempo fusionado, por lo que pasa a su Super Saiyajin Blue, lanzándose al ataque, dándole una paliza a Super Buu, el cual es obligado a pasar a su máximo poder, emparejando un poco las cosas, logrando Super Buu ser un poco más superior a la fusión, a lo que Gogeto decide usar el Kaioken en la fase Blue, emparejando las cosas, pero la fusión al usar el Kaioken se estaban desgastando mucho más por lo que cierra por un momento los ojos, pasando al Ultra Instinto completo, lanzándose en contra del chicle rosa, chocando golpes, haciendo que el planeta estuviera al punto de destruirse, pero después de una lucha muy igualada, Super Buu decide jugársela toda en un super ataque con la intención de destruir todo el planeta, a lo que Gogeto aumenta todo su poder pasando al Ultra Instinto completo, y carga un Big Bang Kamehameha divino, haciendo que estos dos grandes ataques chocaran entre sí, haciendo que el planeta se empezara a desintegrar poco a poco, y al ver esto Gogeto da todo de sí para poder derrotar a Super Buu, pero sorpresivamente saca mucho más poder, empezando a empujar el ataque, estando a punto de chocar con la fusión, a lo que estos veían perdido el choque de ataques, pero derrapando la fusión es rodeada de un aura blanca, y su poder aumentar desmesuradamente, por lo que Gogeto aprovechando esto empuja más el ataque con toda su fuerza, logrando que este ataque choque con el cuerpo de Super Buu, empujándolo fuera del planeta, y siendo consumido por a lo que después de unos momentos la fusión desaparece, dejando a ambos Saiyajins como ganadores, a lo que el Supremo Kaioshin le agradece a ambos y se retira del planeta, a lo que Gogeta siente como el planeta se estaba desvaneciendo, por lo que rápidamente va con Vegeto y reúnen todas las esferas, llamando al Shenlong, pidiéndole que reconstruyera el planeta, a lo que cumple el deseo y se retira, salvando a todos los habitantes, a lo que después de que desapareciera el dragón, todos los guerreros Z aparecen detrás de ambos Saiyajins, muy impactados del poder que desataron en contra de Super Buu, pidiendo una explicación, a lo que tanto como Vegeto como Gogeta no sabían qué responder. ¿Qué es lo que pasará en el siguiente capítulo? ¿Será que Gogeta y Vegeto les contaran la verdad, o se lo ocultaran, para no preocuparlos? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Todos los guerreros Z estaban esperando una respuesta de Gogeta y Vegeto, por lo que Gogeta decide contarles la verdad y dice: ya es inevitable ocultarlo, Vegeto, hemos renacido, porque en nuestra línea de tiempo, fuimos traicionados y asesinados por una deidad suprema, pero yo era amigo del Rey del Todo, por lo que él me dio una segunda oportunidad, e hizo que renaciéramos en otros cuerpos, para que nadie nos reconociera, y estamos entrenando arduamente para lograr asesinar al nuevo Rey del Todo y salvar a todo el multiverso. A lo que todos se sorprenden de sobremanera, ya que no se esperaban que estos habían renacido. Por lo que Vegeto les dice: ya que les contamos estos, quiero que actúen normal y que no le cuenten a nadie más de lo que les dijimos, a lo que todos los guerreros Z aceptan, y siguen con sus vidas, pero mientras esto pasaba, en alguna parte del universo 7, se encontraba una pequeña masa de color rosa, la cual poco a poco se estaba reconstruyendo, hasta verse a Super Buu demasiado herido, el cual quería ir de nuevo en contra de Gogeta y Vegeto, pero un ser supremo aparece al frente de él y le dice:
No te recomiendo que vayas, estás demasiado herido, por lo que te propongo que vengas conmigo, y yo te entrenaré para que te vuelvas mucho más fuerte y los mates, a lo que Super Buu analizando las cosas acepta, a lo que el ser conocido como Daishinkan se lleva a Super Buu al antiguo palacio de Zenosama, por lo que estando allí, Daishinkan regenera las heridas de Super Buu, y decide probar su nueva técnica de control, tomando desprevenido a Super Buu, logrando controlarlo fácilmente, a lo que Super Buu se pone de rodillas y le dice: estoy a sus órdenes Gran Daishinkan-sama, a lo que el nuevo rey del todo en su mente dice: veo que esta técnica me será muy útil para lo que quiero hacer. Y al salir de sus pensamientos le dice a su nuevo siervo: te entrenaré para que seas mucho más fuerte, quiero ver hasta dónde puedes llegar, pero antes de esto Daishinkan se da cuenta que Super Buu tenía la habilidad de absorber, hace una técnica, la cual hace que Cell salga del cuerpo de Super Buu, y al igual que con Super Buu, Daishinkan controla a Cell, a lo que Daishinkan pone manos a la obra y empieza a entrenar en una habitación a Super Buu y Cell. Dirigiéndonos al planeta Tierra, todo estaba pasando con normalidad, hasta que uno de esos días, en el cielo se ve cómo va cayendo una máquina del tiempo, la cual estaba a punto de destruirse, pero los que se encontraban adentro lograron abrir la compuerta y salir de la nave, la cual explotó segundos después, y se ve como dos sujetos caen fuertemente en el patio de la corporación Cápsula, a lo que Bulma y Vegeta salen a ver de quién se trataba, viendo que se trataba de Trunks grande y una persona con atuendos negros, a lo que Vegeto los reconoció como Trunks del futuro y Black Goku, a lo que Vegeto iba a matar a Black, pero decidió ver de qué se trataba esto, porque se le hacía raro que Black Goku hubiera llegado en la misma máquina, por lo que después de unos minutos llega Gogeta, el cual reconoce igualmente a Trunks del futuro y Black Goku, acercándose a Vegeta y preguntándole por Black, a lo que Vegeto le dice: no sé insecto, simplemente vi como Trunks y Black estaban en el piso y a su lado partes de la máquina del tiempo, por lo que ambos Saiyans deciden esperar que despertaran, y después de unos minutos Trunks es el primero en despertar y al ver a Vegeto y Gogeta les pregunta quiénes eran, a lo que Gogeta le dice: es una larga historia, pero te diré que tú nos conoces como Goku y Vegeta, a lo que Trunks entiende y no pregunta más, pero Vegeto le pregunta a Trunks: porque esa persona que se parece a Kakaroto, estaba contigo, a lo que Trunks se acomoda y empieza a contarles. Bueno, yo estaba en mi línea de tiempo con normalidad, hasta que apareció Black, el cual empezó a destruir toda la ciudad, por lo que decidí enfrentarme a él, y estuve a punto de matarlo, pero llegó un sujeto que se hacía llamar Zamasu, el cual se alió con Black, por lo que me vi obligado a usar Mu Super Saiyajin Dios Rojo, teniendo un combate igualado, pero después de una gran lucha, Zamasu empezó a comportarse raro, y atacó por la espalda a Black, dejándolo muy malherido, a lo que Zamasu empezó a desprender un aura maligna, atacando ferozmente, y ni con mi fase Dios pude hacerle frente, dejándome muy malherido, a lo que este estaba por asesinarme, pero Black se paró y me defendió un poco, pero Zamasu lo vuelve a derrotar, y estaba por asesinarlo, pero rápidamente saqué una cápsula, la cual contenía la máquina del tiempo, y rápidamente aumenté mi poder al máximo y rápidamente tomé a Black y nos subimos a la máquina, la cual ya estaba programada y empezó a elevarse, pero antes de desaparecer, Zamasu nos lanzó una bola de ki, la cual logró impactar gravemente la nave, pero tuvimos mucha suerte de lograr llegar a nuestro destino. Historia, se ve como Black se estaba levantando, acercándose a donde estaba Gogeta y Vegeto y les dice: quiero complementar algo de la historia de Trunks, y es que Zamasu me comentó algo sobre que Daishinkan tenía algo planeado para conquistar los 12 universos, y por lo que percibí en Zamasu, este fue controlado, ya que vi un pequeño destello rojo en sus ojos. A lo que Vegeto y Gogeta se sorprende por lo dicho, y llegan a la conclusión de que Daishinkan tiene pensado controlar a los dioses de la destrucción, pero aún no entienden por qué lo hace, si tiene el poder suficiente para destruirlos si es que se oponen, por lo que Gogeta le propone a todos que se vayan a entrenar en la habitación del tiempo, ya que presiente que Daishinkan va a mover sus fichas muy pronto, a lo que todos los Saiyajins van a buscar las esferas del dragón para pedir unos cuantos deseos, los cuales eran que tuvieran la juventud eterna, la habitación del tiempo tuviera una gravedad miles de veces más pesada, y que la comida y bebida nunca se acabara, y con todos los deseos pedidos, los 4 Saiyajins se van a la habitación del tiempo, y al ingresar todos se empiezan a preparar para el entrenamiento, y mientras esto pasaba Daishinkan sale de la habitación y deja que Super Buu y Cell sigan entrenando, y ya fuera de esta Daishinkan empieza a utilizar su nueva técnica, y empieza a controlar a cada dios de la destrucción y a su respectivo ángel, logrando controlar a cada uno de los dioses de la destrucción,
y también a cada ángel protector, a lo que Daishinkan termina muy cansado ya que esa técnica desgastaba algo de ki, y con esto hecho, Daishinkan se empieza a reír, ya que su plan estaba saliendo como lo esperaba, pero presentía que algo iba a interrumpir sus planes, es por eso que decidió entrenar a Super Buu y Cell, para tener un plan B por si aparece alguien, y después de hacer esto ingresa de nuevo a la habitación para seguir entrenando a sus ciervos. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que Daishinkan logrará concretar su plan para ser el nuevo rey del todo, o los Saiyajin serán capaces de detenerlo? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Black Goku, Trunks, Gogeta y Vegeto se encontraban calentando para empezar el arduo entrenamiento, el cual decidieron entrenar por unos largos 100 años, ya que sabían que Daishinkan no era cualquier persona, y que pelear con 12 dioses y 12 ángeles tampoco sería tarea seria, y con todo listo, los 4 Saiyajins pisan el lugar de entrenamiento, e inmediatamente caen fuertemente al piso, a lo que todos estaban muy sorprendidos ya que no se esperaban que la mejora que le hizo el dragón fuera tanta, por lo que de diferentes maneras intentaban levantarse, incluso pasando a sus máximas transformaciones, no lograban levantarse, pero esto no era lo peor, ya que todos empezaron a sentir como sus huesos estaban quebrándose poco a poco, a lo que Gogeta muy enojado empieza a elevar mucho su poder, llegando al Ultra Instinto completo, el cual tenía un plus de poder por la ira, logrando levantarse a duras penas, impactando a todos por lo que muy enojados intentan aumentar su poder al máximo. Peor nadie más lograba levantarse, a lo que Gogeta muy agitado les dice: intenten relajar sus cuerpos, y dejen que este actúe por su cuenta, así lograrán acceder poco a poco al Ultra Instinto, a lo que todos entendiendo empiezan a relajarse, pero este se les hacía demasiado difícil por toda la presión que se ejercía sobre sus cuerpos, pero después de una semana, Vegeto logra pasar a su Ultra Instinto imperfecto, y con gran ira logra acceder a la forma perfecta, lográndose levantar y con lo poca fuerza que tenía logra pasar a la zona donde no había gravedad, y después de otras 2 semanas tanto Black como Trunks lograron acceder por algunos instantes al Ultra Instinto imperfecto, y con ayuda de Gogeta y Vegeto logran salir de la zona de gravedad, a lo que todos muy sorprendidos del reto al cual se enfrentaban, pero en esas Gogeta empieza a hablar. Bueno chicos, necesitamos entrenar nuestra mente, para lograr el Ultra Instinto perfecto, ya que con eso lograremos mínimo caminar en la habitación y poder así empezar con el verdadero entrenamiento, a lo que todos asienten y empiezan a meditar, y mientras ellos meditaban, Gogeta empezó a entrenar, ya que él ya dominaba mucho el Ultra Instinto perfecto, logrando después de unos días, moverse libremente, logrando también que el Ultra Instinto se mezclara mejor con su cuerpo, haciendo que aún en su estado base tuviera algo de las habilidades del Ultra Instinto, y después de un largo año, todos los Saiyans que estaban meditando, lograron obtener el Ultra Instinto perfecto totalmente dominado, por lo que se unen al entrenamiento de Gogeta, el cual en ese año logró muy buenos resultados, logrando combinar el Ultra Instinto con sus fases de Ki mortal, obteniendo el Ultra Instinto fase 1, con el cual podría estar a la par con un ángel, y los 4 Saiyans entrenando juntos habían pasado unos largos 100 años, en los cuales al ser 4 Saiyans, y estos tener el deseo de derrotar a Daishinkan, lograron unos resultados muy impresionantes, que por su parte Trunks logró dominar la fase Dios Rojo y Blue, los cuales los combinó con sus fases normales, logrando el Super Saiyajin Blue fase 1, 2 y 3, y su máximo poder era el Ultra Instinto fase 1, logrando luchar con algunos ángeles sin problemas. Por su parte Black Goku logró el Super Saiyajin 1, 2 y 3, como también acceder y dominar el Super Saiyajin Rose fase 1, 2 y 3, y también lograr combinar estas fases con el Ultra Instinto, consiguiendo la fase 1 del Ultra Instinto totalmente dominada y por momentos la fase 2, pero esta le desgastaba mucho ki. Por su parte Vegeto logró dominar la fase 1 y 2 del Ultra Instinto, y tener un amplio dominio de la fase 3, pero esta aún así le gastaba algo de ki, y ya por último Gogeta, este logró dominar la fase 1, 2 y 3 del Ultra Instinto, y también logró evolucionar su Ultra Instinto a niveles supremos, logrando conseguir el Ultra Instinto Supremo, el cual al acceder a esta fase le aparecían unas marcas rojas en su cuerpo, pero esto no fue todo ya que en el último año Gogeta de la desesperación de no aumentar más su poder, logró desbloquear algo del poder que le concedió Zenosama en el pasado, haciendo que pasara al Ultra Instinto Supremo, haciendo que le salieran unas alas de color blanco, y su poder era terrorífico, haciendo que la misma habitación del tiempo temblara y que los demás tuvieran que alejarse porque la presión que desprendía Gogeta, a lo que después de unos segundos, Gogeta queda demasiado debilitado, a lo que todos se acercan a él y le preguntan por ese poder, a lo que Gogeta recuerda lo que le dijo Zenosama, pero decide no revelárselos, y sale de su mente y les dice:
No sé qué me sucedió, entré en desesperación y conseguí ese gran poder, pero era casi imposible controlarlo. Y después de ese acontecimiento ya se habían cumplido los 100 años, saliendo los 4 Saiyajins, haciendo que el planeta Tierra empieza a temblar sorprendiendo a los guerreros Z, pero estos reconocieron de quiénes se trataba, por lo que estos deciden descansar un poco y estar a la espera de cuando Daishinkan atacara, y mientras esto pasaba, en el palacio del nuevo rey del todo, estaba Daishinkan saliendo en compañía de Super Buu y Cell, los cuales desprendían unos grandes poderes, por lo que Daishinkan sigue con su plan y llama a todos los dioses de la destrucción y a sus hijos, los cuales llegan en unas cuantas horas, a lo que Daishinkan con todos reunidos empieza a hablar. Bueno, ya que todos están reunidos, haré que entrenen todos, ya que necesito que se fortalezcan más para la gran pelea que se avecina, ya que presiento que alguien se interpondrá en mis asuntos, así que todos entren a la habitación para poder entrenar mejor, a lo que todos los dioses se disponen a entrar a la habitación, y mientras esto pasaba, en la Tierra Gogeta se encontraba entrenando a su hijo, ya que veía que tenía un gran potencial, y quería que ayudara en alguna futura pelea, por lo que se lo llevó a la habitación del tiempo por 10 años, los cuales para no alargar Gohan consiguió unos resultados aterradores, ya que logró conseguir el Super Saiyajin rojo y el Super Saiyajin blue, como también conseguir y dominar el Ultra Instinto fase 1 y casi logra dominar la fase 2, superando el poder de Trunks, en tan solo 10 años, y por parte de Gogeta, este no entrenó mucho, pero logró conseguir un plus de poder el cual le ayudará cuando no tenga más alternativas, y después de este gran entrenamiento había pasado un largo año en el cual los guerreros Z aceptaron a Black Goku como un amigo más, el cual cambió todos los ideales que tenía anteriormente, y ahora su misión era defender a sus amigos aunque le costara la vida. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que Daishinkan ya empezará con su plan de dominar a los 12 universos y hacer con ellos lo que le plazca, o nuestros guerreros Saiyajins impedirán esto y lograrán derrotar a los dioses? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. En el planeta Tierra todo estaba en completa paz, y nos dirigimos a donde se encontraba Gogeta, el cual estaba entrenando con Black Goku para calentar el cuerpo y no perder condición, pero en medio del entrenamiento Gogeta quedó arrodillado, a lo que Black rápidamente se acerca a Gogeta y le pregunta por qué se arrodilló, a lo que Gogeta le contesta. Ni yo lo sé, de pronto me dio un dolor en el pecho, y esto me ha dado cuando algo malo va a ocurrir, a lo que Black se sorprende un poco ayudando a Gogeta a recomponerse, por lo que después de unos minutos retoman el entrenamiento. Pero lo que nadie sabía era que Daishinkan siguió sus presentimientos y le consultó a las super esferas del dragón, el cual le reveló que Zenosama había hecho que volvieran a nacer a Goku y Vegeta, pero estos habían cambiado de cuerpos y se conocían como Gogeta y Vegeto, por lo que Daishinkan al enterarse de eso decide enviar a todos los dioses y ángeles, porque conocía el potencial que podían alcanzar esos dos Saiyajins, a lo que todos los dioses obedecen y se dirigen al universo 7, en el cual tardaron unos cuantos minutos ya que el deseo que pidió Gogeta en un pasado hacía imperceptible el planeta, pero después de buscar encontraron el planeta Tierra, en el cual todos los dioses ingresan, a lo que todos los Saiyajins se percatan de esto y rápidamente se van al campo de pelea, viendo asombrados que se trataba de todos los 12 dioses con sus respectivos ángeles, a lo que Bills da un paso al frente y dice. Les llegó su hora mortales, el gran Daishinkan nos dio la orden de asesinarlos para que no interrumpan en sus planes, a lo que Gogeta, Vegeto, Gohan y Black Goku estaban algo nerviosos ya que, aunque estuvieran al nivel o fueran superiores a los ángeles, estos se encontraban en un 4 vs 24, pero con su orgullo intacto se lanzan en contra de todos los dioses, decidiendo pelear un 7 vs 1, dejándole a Gogeta un grupo de 10 ya que él era el más fuerte en comparación con los demás Saiyajins, por lo que empieza una gran lucha, la cual claramente iban ganando los dioses, por la amplia superioridad numérica, dándoles una paliza a todos los Saiyajins, a excepción de Gogeta, el cual podía aguantar contra el grupo de dioses al que se enfrentaba, pero con el paso del tiempo más dioses se incorporaron a esa batalla, dejando en total desventaja al Saiyajins, el cual sin alternativa pasa a su ultra instinto definitivo, sorprendiendo a todos los dioses, ya que no se esperaban que un simple mortal alcanzara tanto poder y que incluso pudiera dominar la técnica del ultra
Ultra Instinto, pero sin más todos los demás dioses derrotan a los otros Saiyajins, los cuales no pudieron hacer nada, siendo totalmente derrotados y dejados en muy mal estado, a lo que los 24 dioses se lanzan en contra de Gogeta, el cual en un principio lograba defenderse, pero después de una larga pelea, Gogeta se encontraba algo desgastado por usar su máximo poder, y los dioses aprovechan para atacar con más ferocidad, dejando totalmente derrotado a Gogeta, el cual a duras penas podía levantarse, pero este no podía acceder a ninguna de sus transformaciones, por lo que solo le quedó ver como todos los dioses destructores estaban cargando una Kai gigante, el cual terminado todos los dioses lo lanzaron a donde se encontraba Gogeta y los demás, por lo que Gogeta solo le quedó admitir su derrota, pero se lamenta ya que no le pudo cumplir a Zenosama, impactando la superbola de energía a Kai, empezando a desintegrarse todo el planeta, dejándose ver solo a los dioses, los cuales se van a sus respectivos universos sin antes avisarle a Daishinkan que los Saiyajins habían sido asesinados, a lo que Daishinkan se empieza a reír macabramente ya que había podido deshacerse de una gran amenaza, continuando sus planes, pero lo que nadie sabía era que antes de la explosión, Gogeta logró hacer la teletransportación junto con Gohan, Vegeto y Black Goku, los cuales por las justas se salvaron y llegaron al planeta Namek, siendo auxiliados por los Namekuseins, los cuales con ayuda de sus poderes, son recuperados por completo, los cuales al despertar se preguntan dónde estaban, pero al ver a los Nameks, entienden que se encontraban en el planeta Namek, pero Vegeto se pregunta cómo habían llegado aquí, a lo que Gogeta le dice: los dioses cargaron una super esfera a Kai, la cual era imposible pararla en el estado que me encontraba, por lo que recurrí a mi último as bajo la manga y utiliza la teletransportación y por las justas logramos llegar a este planeta, pero lamentablemente todos los demás que se encontraban en el planeta murieron, y estoy muy preocupado ya que por lo que entiendo, cuando alguien muere por energía a Kai, este no puede ser revivido de ninguna manera, esto último dicho por el Saiyajins dejó muy impactados a los demás, sobre todo a Vegeto y Gohan, los cuales tenían familia, por lo que muy enojados querían tomar venganza en contra de los dioses, pero Gogeta los tranquiliza y les dice: calma, ya que si hace poco no pudimos derrotarlos, ¿cómo creen que ahora sí podamos? A mí también me duele y mucho la pérdida de Milky Goten, como también otras personas que me importaban, pero no es tiempo de lamentarse, ya que debemos mínimo acabar con ellos para hacer venganza, pero para eso necesitamos entrenar mucho más, ya que es claro que nuestro poder es superior a los dioses y ángeles, pero no somos capaces de aguardar una pelea contra varios a la vez. A lo que Vegeto y Gohan reflexionan un poco y se calman, a lo que Gogeta le pide el favor a los Namekuseins que les preste las esferas del dragón, a lo que estos aceptan sin dudar, y después de reunirlas todas invocan a Porunga, el cual pide que le digan sus deseos y que solo puede cumplir 3, a lo que Gogeta pide que los teletransporte a un planeta deshabitado pero que lo cumpla después de pedir los otros 2 deseos, a lo que los Nameks lo traducen y el dragón acepta, a lo que Gogeta como segundo deseo pide que en ese planeta se cree una habitación del tiempo idéntica a la que había en la Tierra, y por último que un día acá afuera sean 10 años allá adentro, a lo que el dragón al cumplir los deseos se retira, a lo que los 4 Saiyajins son envueltos en una estela blanca, empezando a desaparecer, pero antes le agradecen a los Namekuseins por todo y después de unos segundos son teletransportados al planeta Vampa, en el cual empiezan a buscar dónde había quedado la habitación del tiempo, peor en esas se encuentran a un sujeto, el cual al verlos se acerca rápidamente y les pide que lo saquen del planeta, a lo que Gogeta con amabilidad le dice: primero que todo me gustaría saber cómo te llamas, a lo que el sujeto se calma un poco y les dice: mi nombre es Broly y soy un Saiyajin que fue desterrado a este planeta, en el cual ya no hay casi comida, a lo que Gogeta se sorprende ya que no sabía que existían más Saiyajins con vida, por lo que continúa la conversación y le dice: nosotros estamos acá porque necesitamos entrenar en una habitación que pedimos que apareciera acá, a lo que Broly señala una estructura, la cual todos reconocerían como la habitación del tiempo, a lo que Gogeta lo invita a pasar, a lo que Broly acepta, y estos se dirigen a la habitación del tiempo, pero antes de entrar Gogeta supone que Broly no tiene la juventud eterna, a lo que decide probar algo y se transforma en el Ultra Instinto definitivo, y seguidamente le toca la cabeza a Broly haciendo que obtuviera la juventud eterna, a lo que Gogeta se transforma y dice: no pensé que funcionaría, pero te acabe de dar la juventud eterna, a lo que Broly no entendía por qué pero le agradece, y ya sin impedimentos los 5 Saiyajins ingresan a la habitación del tiempo. ¿Qué es lo que pasará cuando tiempo entrenaran los Saiyajins? ¿Cuál será el potencial del nuevo integrante del grupo? Esto y más en una próxima teoría. Continuando con la historia.
Los Saiyajins ingresaron en la habitación del tiempo, con el fin de entrenar durante 100 años, en los cuales Broly tardó un año entero en lograr poder entrenar ya que la gravedad era muy pesada para él, pero gracias a su poder legendario no tuvo que acceder al Ultra Instinto para poder empezar a entrenar, por lo que con Broly ya incorporado habían pasado unos largos 100 años, en los cuales los 5 Saiyans se fortalecieron aún más, logrando unos resultados impresionantes, en el cual Black Goku, Vegeto y Gohan habían logrado perfeccionar todas las fases del Ultra Instinto, como también con mucho esfuerzo lograron acceder al Super Saiyajin definitivo, pero por su parte Broly, logró dominar el Super Saiyajin legendario, como también dominar la fase Dios y la Blue, como también logró conseguir con mucha dificultad el Ultra Instinto fase 1 y 2, ya que le costaba mucho relajar su mente, pero con su gran potencial con su máximo poder podía estar a la par con los demás, y por último Gogeta, logró implementar el Kaioken al Ultra Instinto, logrando multiplicar su poder en esas fases, pero el único factor negativo era que se desgastaba mucho y solo podía estar con el Kaioken por unos minutos. Después de ese gran lapso de tiempo, los 5 Saiyajins salen de la habitación, pero estos se aterran, ya que sintieron como el caos estaba reinando en todos los universos, ya que Daishinkan mandó a todos los dioses a implantar terror y que conocieran al nuevo rey del todo Daishinkan-sama, por lo que muy enojados van a donde se encontraban los dioses más cercanos, llegando al universo 5, en el cual se encontraban los dioses del universo 1, 2 y 3 con sus respectivos ángeles, los cuales al ver a los Saiyans se sorprenden ya que pensaban que estaban muertos, pero sin pensar los dioses se lanzan en contra de los Saiyans, pero esta vez los Saiyans les estaban proporcionando una gran paliza, dejando a los dioses bastante heridos, pero antes de que los 5 Saiyans lanzaran sus mejores ataques, se vieron 3 destellos, los cuales después de unos segundos, se veían a 3 nuevos guerreros los cuales se trataban de los dioses y ángeles fusionados, sorprendiendo un poco a los Saiyajins, pero estos sin pensar se lanzan al ataque, viéndose un combate bastante igualado, en el cual no se veía un ganador claro, pero los Saiyans se aburren y pasan al Super Saiyajin Blue, con el cual les bastó para humillar completamente a los dioses, los cuales estaban al borde de la muerte, y antes de recibir el gran ataque de los Saiyans, uno de los ángeles se logró comunicar con Daishinkan, avisándole que los Saiyans de alguna manera habían sobrevivido y estaban por asesinarlo, a lo que Daishinkan al recibir esta noticia, se enoja bastante, ya que esos Saiyans le podían complicar sus planes, por lo que comunica con cada ángel que quedaba con vida, diciéndoles que se reunieran en un punto para que en conjunto derroten más fácilmente a los Saiyajins, asintiendo los ángeles y ya comunicada la información todos los dioses se reúnen en el universo 7, y elevan un poco su poder para llamar la atención del grupo de Saiyans, los cuales percibieron el ki de los dioses, viendo que se encontraban reunidos en el universo 7, por lo que todos se preparan y con la teletransportación de Gogeta, aparecen a unos metros de los dioses restantes, los cuales se lanzaron en contra de los dioses, viéndose grandes explosiones por todo el campo de batalla, en el cual los Saiyajins tenían toda la ventaja, ya que tenían mucho más poder, y habían aprendido de la anterior batalla, y después de una hora de ardua pelea, los dioses se encontraban muy mal heridos decidiendo fusionarse, trayendo a la vida a 9 guerreros nuevos, los cuales sin alardear se lanzan en contra de los Saiyans, viéndose un combate 2 versus 1 a excepción de Broly que solo estaba peleando contra una fusión, y después de unos minutos de pelea, las fusiones estaban siendo superiores a los Saiyans, los cuales son obligados a pasar al Ultra Instinto fase 1, emparejando las cosas, pero aún así las fusiones lograban ser superiores ya que contaban con pelear 2 contra 1, por lo que los Saiyans algo cansados pasan a la fase 2, logrando ser ampliamente superiores a las fusiones, las cuales no podían hacer nada en contra de los Saiyans, los cuales aprovechan que todas las fusiones estaban reunidas en un punto, por lo que cada Saiyan lanza su mejor ataque, logrando exterminar a las fusiones, haciendo que los 12 universos queden desequilibrados, ya que al no existir los dioses que controlaban esto, los 12 universos se hunden en el caos peor de lo que estaban, a lo que los Saiyans no pudieron celebrar, ya que apareció Daishinkan junto a Super Buu y Cell, sorprendiendo mucho a los Saiyans, ya que pensaban que estos dos ya se encontraban en el otro mundo, a lo que Daishinkan manda a sus siervos, a que le trajeran las cabezas de los Saiyans, lanzándose al ataque Super Buu y Cell, los cuales aguantaban muy bien a los 5 Saiyans, hasta el punto de lograr acertarles uno que otro, pero después de unos minutos de pelea, los 5 Saiyans pasan al Ultra Instinto fase 1, empezando a apalear a Super Buu y Cell, los cuales ni con su máximo poder eran capaces de luchar en contra de los 5 Saiyans. Los Super Buu y Cell se miran y después de unos segundos, se ve como Super Buu absorbe a Cell, viéndose de nuevo a Super Buu Cell, el
cual empezó a humillar a los 5 Saiyans, los cuales se vieron obligados a pasar a la fase 2 del Ultra Instinto, pero ni con esto eran capaces de derrotar a la fusión, por lo que Vegeto, Gogeta, Gohan y Black pasan a la fase 3 y Broly aumentó su poder al máximo, lanzándose en contra de Super Bucell, el cual estaba siendo apaleado por los 5, ya que aunque tuviera un grandioso poder, no era capaz de pelear en contra de 5 Super Saiyajins supremos, por lo que después de unos largos minutos de pelea, se ve a un Super Bucell demasiado agotado, y a un Daishinkan muy alterado capaz de derrotar a los Saiyans, por lo que empieza a gritarle a la fusión que dejara de jugar y que los eliminara, haciendo que Super Bucell se enojara mucho, rompiendo el control mental de Daishinkan, y con esta ira acumulada, cargó un gran golpe lanzándoselo a Daishinkan, el cual no pudo hacer nada más y lo recibió de lleno, quedando totalmente inconsciente, aprovechando Super Bucell para absorberlo, viéndose un gran resplandor, y grandes corrientes de poder, las cuales hacían templar los 12 universos al punto de casi destruirse, y después de unos minutos se ve a un Super Buu con una aureola en su cabeza, y un poder el cual aterró a los 5 Saiyans, los cuales con algo de miedo se lanzaron en contra de la Super Buu, el cual los estaba derrotando muy fácil, siendo Broly el primero en caer, seguido de Gohan y Black Goku, los cuales ni con su Ultra Instinto definitivo fueron capaces de luchar con tan vasto poder, dejando a Vegeto y Gogeta con únicos Saiyans en pie, pero Vegeto era el que más le costaba cayendo derrotado de igual forma, dejando a Gogeta como única esperanza, el cual decidió sacar todo su poder, pasando al Ultra Instinto definitivo, el cual le implementó un Kaioken por 10, emparejando el vasto poder de Super Buu, dándose un combate demasiado igualado, el cual no se veía un claro ganador, pero Gogeta se empezó a debilitar, siendo aprovechado por Super Buu, el cual dejó algo herido a Gogeta, el cual estaba por perder el Kaioken, pero una voz dentro de su cuerpo le dijo: Amigo Goku, no te rindas, es el momento que uses mi poder, a lo que se ve a Gogeta con los ojos blancos, y empezó a ser rodeado de un aura blanca, pero aún así conservaba su Kaioken desprendiendo un terrorífico poder empezando a destruir el espacio-tiempo, aterrando a Super Buu, el cual iba a escapar, pero antes de siquiera intentarlo, es partido a la mitad y rápidamente desintegrado con la energía destructiva que adquirió Gogeta, liberando a los 12 universos del caos que implantó Daishinkan por un momento, a lo que con el poder que tenía Gogeta, este empezó a brillar y después de unos momentos se ve como aparecen los 12 dioses con sus 12 ángeles, y del cuerpo de Gogeta salió Zenosama, el cual felicita a Gogeta, ya que fue capaz de usar su poder en el mejor momento y Zenosama con su poder restaura los 12 universos, y antes de Gogeta poder hacer algo, se ve como Zenosama va desintegrándose poco a poco, ya que él solo era una ilusión, peor antes de desaparecer le agradece a Gogeta y a los demás y les pide que le pongan un nuevo orden a los 12 universos, y proclama a Gogeta como nuevo rey del todo, desapareciendo con una sonrisa. Después de esta gran conmovedora escena, que será lo que harán los 5 Saiyajins, que ya eran considerados como dioses, por su vasto poder, esto lo podrán descubrir en una próxima temporada. This story begins in the Tournament of Power, in which only Goku and Vegeta were left against Jiren, in which Goku and Vegeta were barely holding out, and after a great fight, Goku and Vegeta were totally defeated, at which point that Jiren was about to launch the final attack, but Goku cunningly breaks a part of the platform, and with his last energies he launches an attack that catches Jiren off guard and makes him fall with the piece of platform, causing Universe 11 to be eliminated, to which Zenosama proceeds to do so, and is very happy with his friend Goku, but at the same time he perceives something in Daishinkan, reading his mind, realizing what his plan was. So he quickly communicates telepathically with Goku and tells him, Goku friend, Daishinkan plans to kill me and finish everyone, so I consider you a good part of my power. But you will need to train a lot to be able to control it, so I will make you and your Vegeta friend, reborn in other bodies, to in this way, prevent Daishinkan from detecting you. Since I will also restart the worlds, but as much as Daishinkan and you two will keep your memories, so I order you to save the 12 universes, surprising Goku, who did not believe it. But when he turned to seeing his friends, they were all totally dead, leaving a face of terror in Goku, who, turning around, meets Daishinkan, who with a key sword pierces Goku's abdomen. Seeing how Daishinkan showed completely red eyes, and before he died he saw how Daishinkan told him, Mortal son Goku, I'm sorry that this happens, but I have to eliminate you to be able to continue with my plans, so don't resist son Goku. Seeing how Daishinkan vaporized Goku with a key attack, just like he did with Vegeta, who could not defend himself, being killed in the same way,
and Daishinkan only had Zeno-sama left, who quickly makes his world reset technique, but before this happened, Daishinkan nailed a sword of ki in the body of Zeno-sama, dying on the spot, but even so the technique was effective, and all the worlds restarted just when Goku was born, who upon awakening sees how he was in a ship, which was about to take off. Goku wanted to get out of the ship, but it took off, seeing how two Scions were a little sad about his departure, but Goku, seeing his body, was surprised since he was a baby, and besides, it was not the same body as him when he was boy, so without further ado he waits for the ship to land, and after a few minutes, it falls into a mountain, to which the old man Gohan checks the ship seeing that it was a child with a tail, but Goku when he sees whoever it was very happy, since he had not seen his grandfather for a long time, throwing himself on top of the old man, to which he is surprised by the child's reaction, deciding to take him with him, and since there was no record of the ship, he decided to call him Gogeta. Here I make a subsection, since in this theory Goku and Vegeta have other bodies, Goku will be called Gogeta, and Vegeta will be called Vegeto. Leaving this clear we continue. Time had passed, in which Goku obeyed his grandfather, and was not aggressive since he kept his memories, so after a few long years grandfather Gohan had died of natural causes, to which Goku decides to venture through the city, in search of certain people, meeting with Bulma, who was looking for the spheres, to which Gogeta decides to hide that he did not know her, so as not to alter the course of history, giving himself the same adventures as in the original story, but in this on occasion, Gogeta defeated enemies with great ease, since even though he was a child, Zeno-sama also kept his powers, but when he was reborn, part of them were hidden, but only by training a little could they be unlocked, and in those adventures he met Krillin and Master Roshi, training with them for a while, to further unlock his powers, making Krillin much stronger, and already in the martial arts tournament Goku would win with supreme ease. But this time Krillin would not die for one of Picoro Daimiku's sons, since Gogeta, when training with Krillin, did that he had much more power, but leaving this aside, Gogeta along with Krillin go to where Picoro Daimiku was, to which Gogeta lets Krillin fight, giving themselves a somewhat even fight, but finally Krillin manages to defeat Picoro Daimiku, thanks to the Kinsen, which was taught by Gogeta when they were training, and when ending the threat, Gogeta decides to train with his previous teachers, strengthening himself even more, although not much, since his power was much compared to them, only that Gogeta did. He compressed so as not to attract the attention of Daishinkan, since he remembered that he murdered everyone, for which he swore revenge. And after a few years Gogeta decides to train with Kami-sama. Seeing how strong Gogeta was, decides to invite him to train in the room, accepting the Scion. So he enters the room and knowing that no one could feel his ki, he decides to raise all his power, to find out what state he was in, and after a few minutes of raising his power, he manages to access Super Saiyan 1, being a bit disappointed, since he had lost a large part of his powers, but without caring, he decides to train for 1 year to see what results he achieved. And after that year Gogeta manages to unlock Phase 2 and 3, but the last one he did not control at 100%, and with this achieved, he decides to leave the room, without first lowering his ki, so that no one would suspect, and when he leaves, Kami-sama is surprised at the power that Gogeta achieved in 1 year in there, but without caring much invites him to eat, to which Gogeta eagerly goes quickly, finishing the food in a few minutes, surprising Kami-sama, to which Goku at the end thanks the god of the earth very much for the food and decides to go home from his grandfather, to continue training. But in those years Gogeta had an idea, for which he asks Bulma for the radar, and with it in hand, he goes in search of the spheres, and in a few hours he gathers all of them, and waits for the night and invokes the dragon, which upon seeing Gogeta is very frightened, since he could see the interior of Gogeta, seeing that he had 3 souls, and one of them, according to his knowledge, was a supreme deity, but taking sanity, he asks Gogeta to make his wish, to which Gogeta says, "My wish is that you cover the planet Earth with a conjugate or barrier, which makes it so that no one who is on another planet can detect any type of ki," to which the dragon understands what Gogeta wanted to ask for, and closes his eyes, and after a few minutes says, "Your wish is fulfilled, so I withdraw," scattering the spheres, to which Goku is happy for a while.
little, since that way he could train his divine states, without having to be in the room of time, so he goes home and decides to train mentally. While this was happening, Daishinkan was in Zenosama's palace, very angry since his plans had been damaged, and more so because Zenosama sealed a large part of his powers before he died, and that not even with the super spheres could he recover them, so he was very angry. He waits to get them all back, while thinking how to take over the 12 universes, without anyone having a chance to stop him, to which he begins to laugh macabrely. What will happen? It will be that Gogeta and Vegeta will meet again to unite forces and defeat Daishinkan, this and more in a future chapter. Continuing the story, Gogeta was meditating, and after several years of pure meditation, Goku suddenly opens his eyes, which were blue, seeing Gogeta in his blue phase, and Goku seeing this says, "It costs something, but I was finally able to reach the fully dominated God in blue phase, so I hope that I will continue training to be able to reach Ultra Instinct again, and this time to master it." To which Gogeta was preparing to meditate, but he remembers the next tournament of martial arts, so he decides to go, and after a few hours, he arrives, greeting everyone. To which Bulma falls very much in love with Gogeta, but he already had his future clear, and did not want to alter anything, so that the tournament goes on normally, until Gogeta faces Piccolo, who made an effort to defeat his father's murderer, but Goku, very relaxed, dodged the Namekian's attacks, and after a few blows, he was totally defeated, Gogeta being the winner. Inviting their friends to eat, spending a few years of complete peace in which Gogeta married Milk, having Gohan as their first son, who was born with incredible potential, and also with some divine ki. Somewhat surprising Gogeta, since his son was not expected to be born with that potential, so he sees him as a future ally against Daishinkan, deciding to train him from time to time, and after a while, Gogeta decides to take his son to the Master Roshi's island, since he was going to meet his brother, and after the original story, Raditz arrives on Master Roshi's island, to which Goku becomes the one who didn't know anything, and after a good talk Gogeta tries to convince his brother to join him to defeat Frieza, but Raditz flatly refuses, trying to take Gohan, but Gogeta stops him with a single blow, which was enough to leave him on the brink of death. But before Raditz died, he tells him that his companions will come in a year, dying after that, to which Gogeta in his thoughts, "What a pity, I wanted to see how far my brother could go, but no way." To wait for him to arrive Vegeta and Nappa, and after this, all the Z warriors dedicated themselves to training, so as not to depend so much on Gogeta, and in that year Goku trained with Piccolo and Gohan, causing them to raise their power much more than in the original story, and after a long year, Gogeta waits for the moment, and feels two ki, recognizing Vegetas, but Goku sensed something strange. But he decides to go with his son Nanich, and after a few minutes, they arrive at the fighting ground, seeing how Nappa came out, and in the second ship. Gogeta is surprised to see that it was not the same appearance as Vegeta, to which Nappa without thinking launched himself against Gogeta, who is totally defeated by Gogeta, who decides to leave him alive. But Piccolo decides to eliminate him, since he considered him a threat, to which Gogeta asks who he was, to which he introduces himself and says, "I am Vegeto, Prince of the Scions." To which Gogeta in his thoughts says, "That name reminds me of the fusion with the Potara clays. And also now that I remember, Zenosama told me that Vegeta was also going to be reborn in another body. And I suppose it must be that," to which Gogeta, coming out of his thoughts, communicates telepathically and tells him says to Vegeto, "Vegeto, are you listening to me? If I'm not wrong, you're Vegeta. Only Zenosama made us reborn in different bodies, with the mission of killing Daishinkan," to which Vegeto says, "Jum, no wonder your ki seemed familiar to me, insect." And both Scions come out of their thoughts, and Gogeta says, "Hey Vegeto, you wouldn't want to join us to defeat the tyrant of Freezer, since my brother told me something about Freezer, so you say?" To which Vegeto disguising says, since do not get involved in my plans," to which Vegeto joins our Z warriors, and they decide to go to the Capsule Corporation era to celebrate the defeat against the Scions. To which everyone was a bit suspicious of Vegeto's presence, except for Gogeta, who was calm since he knew who it was, and during that party, Bulma ran into Vegeto, falling in love right away, starting to flirt with Vegeto, who was being difficult, but in his thoughts he knew he had to protect her. After this reunion between eternal rivals, a few days had passed,
in which Vegeto and Gogeta met in secret to talk for a while, and after meeting Gogeta he says, "We must train hard to defeat Daishinkan. And for that I decided to ask a wish which causes the planet to be covered in a spell, which means that no one outside can feel any type of ki," surprising Vegeto since Gogeta was not very intelligent. But while they talked about other things, Gogeta remembers Frieza, for which he tells Vegeto that we were to exterminate Frieza, so that he would not become immortal, accepting the Scion Prince. To which they teleport to the planet Namek, since Frieza was already on that planet, along that the Emperor of Evil is surprised to see his best Scion warrior next to another, asking Vegeto, who seriously tells him, "We came to exterminate you, Freezer," to which he mocks, and says, "For being insolent, I'm going to kill them the two," and launches the attack. But Vegeto with a simple blow makes the Emperor writhe in pain, forcing him to go to his last phase, and he without limiting himself launches the attack. But between Gogeta and Vegeto they were humiliating him, without needing to increase their power or transforming, and after a few minutes, both Scions were already bored deciding to exterminate the Emperor with a ki ball, and after this, they go around the planet eliminating all their army, achieving the task. To which that all the Namekusean thank the Scions, and for the feat they offer Vegeto and Gogeta the Dragon Balls, to which they were initially going to deny since they had nothing in mind. But Vegeto comes up with something, telling the Namex to ask the dragon to transmit to us all the effective training methods he knew, to which the Namex asks the dragon and he easily fulfills the wish. To which both Scions' head hurts a bit, but after a few minutes, both receive all the information thanking the Namex, and with everything done they retire to planet Earth. And if you wonder how they came back, it's because Goku in this story improved his teleportation much more, to the point that just thinking about the place where he had to go, he automatically teleported. And now on Earth, Gogeta and Vegeto were left in training hard, to be able to defeat Daishinkan and save the universes. What will happen? It will be that Gogeta and Vegeto, after their encounter, will be able to defeat the current most powerful being of the 12 universes. This and more in one next chapter. Continuing with the story. Gogeta and Vegeto were training very hard, managing to unlock all their old powers, so seeing that their powers threatened to destroy the planet, and with no other alternative, they decided to train for 10 years in the time room, because they were very clear that Daishinkan was far superior even to angels, and with everything ready, they decide to enter the room starting a great training in which both Scions gave their all with the aim of saving the universes. And with that desire and all the wisdom that the dragon granted them about new training methods, they began to apply them, greatly improving many of their qualities, and making their bodies much more resistant. And among all that they learned, they managed to master the energy of creation and of destruction, and the most important thing was that they got new transformations, which were Super Saiyan Blue Phase 2 and 3. As they also achieved a state with the key of creation and destruction, and finally Gogeta was the only one that managed to dominate the Ultra Instinct, since Vegeto thought a lot about his attacks, only managing to access and dominate the imperfect. Already satisfied with their results, they decide to leave the room to continue with their lives, but while this was happening, on the planet of the new king of all Daishinkan, after meditating for a long time, he came up with a strategy to dominate the 12 universes, and finish off the people who got in the way. Since he had a feeling that Goku and Vegeta were not dead, so he began to investigate a technique to control his children, seeing that in Universe 7 there was a magician named Babidi, so that without any of his children noticing, he brought that magician to the planet, to which Babidi, very surprised, asks the subject why he would have brought him, to which Daishinkan introduces himself and says, "My name is Daishinkan-sama, the new king of all, and I brought you here mortal, because I see that you have a very interesting technique that could help me in the future, which is to control minds," to which Babidi incredulously says, "And if I taught you that, what would you give me in return?" To which Daishinkan remembers that Babidi wanted to wake up a kind of pink egg, to which Daishinkan with this clearly tells him, "I can help you to revive whatever is inside that pink egg." To which Babidi, seeing the opportunity, he accepts the deal, beginning the apprenticeship, but Babidi had planned to control Daishinkan, and without Daishinkan noticing, Babidi does it. But there is no effect on the priest, greatly surprising Babidi, since he saw that Daishinkan he had evil in his heart, but regardless of it,
he continued with the agreed plan, and after a few weeks, Daishinkan already had the ability quite controlled. Even the technique that Daishinkan learned was much better than Babiti's, since he could control to almost any being. So Daishinkan, having this technique, decides to fulfill his part of the plan, giving half of his power in an urn to the magician Babiti, who thanks him for the vast energy he provided. To which Daishinkan decides return the magician to his universe, without first threatening him that he could not reveal his identity, accepting the magician, and being returned to his universe. Meanwhile on planet Earth, Gogeta focused on training his son Gohan, and Vegeto. In this the story had Trunks ahead of schedule, so he also decided to train him to serve in an upcoming fight. And these have more potential and have indications of divine ki. These at 10 years old already possessed the Super Saiyan God, but they completely controlled. As they also perfectly controlled Phase 1 and 2 of the Super Saiyan, surprising Gogeta and Vegeto, because they had a hard time getting just the phase. But leaving this aside, in the news it looked like the cities they were completely deserted, and some were full of clothes thrown on the floor, surprising the Z warriors, who did not imagine what they were going to face. And after the news finished, the warriors meet, and create a plan to end this threat, to which Gogeta and Vegeto arrive, to which Vegeto proposes that we search the affected cities, to find out what they were facing, to which everyone thinks for a moment and decides to accept. So everyone ready, take flight in the direction of those cities. And while this was happening, in one of the cities there was a green insect, which was absorbing as many people as it came across, terrorizing that city, and in those he meets two androids, recognizing one of them as the Makijiro doctor, who is shocked to see his secret creation, which approaches Cell and says, "How is it possible that you are already created, if not long ago I left from my laboratory and you were barely an embryo?" To which Cell tells his story, and that he came from the past with the mission of achieving his perfect form, but this Cell was something different, since he was much more evil than the one known in the original story. So he ingeniously allies himself with the other two androids, in order to take him to the hideout, and after destroying a city, the doctor decides to wake up number 17 and 18, so together with number 19 and Cell, go to the hideout, entering it, to which Cell is surprised at how easy it was to get here, and takes advantage of a moment in which both androids are distracted, and with a blow loaded with much of their ki, knocks out android 19, and quickly absorbs the Makijiro doctor with his tail, who did not have time to do anything, causing Cell to not change his appearance, but if he obtained more knowledge and a little extra power, he does the same with number 19, getting to be on a par with the imperfect Cell from the original story, and with this done, he starts laughing at how easy it was, and without thinking, he sees the three sleeping androids, and wakes up one by one, and when they opened their eyes, they realized that they were being absorbed without being able to defend themselves, and by absorbing the three androids, it begins to raise its power a lot. But no one was able to perceive it, and after this, Cell is surprised at the great power that he possessed, but remember that the Cell of this timeline was growing, so when he found the embryo, Cell with his vast knowledge, moved some things, making this Cell complete its growth in a few minutes, and to the Cell of the present when it appears, the Cell of the future without feelings absorbs it, consequently doubling its current power, and with this done, Cell begins to look for the Z warriors, since its mission was to kill Goku, but he did not know what in that timeline, there was no Goku, but Gogeta, who was Goku but in another body, to which, after a long search, he met a magician who was Babidi, who in this story decided to land on planet Earth, in order to wake up Majin Buu. And just when he was going to do so, Cell appears in front of the magician. What will happen? Will Cell be allied with Babidi, or will this be another victim of the perfect android? This and more in a future chapter. Continuing with the story. Cell appears in front of the magician Babidi and says, "Hello, what do you want him to do with that pink egg you have there?" To which the magician says, "I plan to revive my best creation called Majin Buu." To which Cell in his thoughts he says, Interesting, someone else I can absorb." And Cell coming out of his thoughts says, "Okay, I'll wait. And what do you plan to do after reviving him?" To which the magician replies, "Conquer the universe." To which he said in his thoughts, "If I let you." And after a few minutes Majin Buu's egg was opening, to which Cell was surprised at the pressure that the being that was coming out was giving off, and after a few moments, a being similar to Super Buu is seen,
Since it he acquired much more power than in the original story, but before Cell could do anything, he begins to scream uncontrollably, to which Babidi with a smile says, "Hee, I detected that you had a lot of evil inside you, let's see if we can resist." To which Cell mentally struggled not to be controlled, but after a long time, he could no longer be controlled by Babidi, and M appeared on his head. To which Babidi was very happy since he had two very powerful beings, and while this happened, Gogeta and Vegeta were searching a city, until they detected a presence very similar to that of Daishinkan, to which they were terrified, since no one was supposed to feel their presence, deciding to go to check that it was not in who they thought, and upon arriving at the scene, it looks like a pink subject and a green subject, which they recognized as Cell and Majin Buu. They were fighting, since while they arrived, Super Buu revealed himself against Babidi and I kill him with one blow, to which Cell comes out of his mental control, and decides to fight against Majin Buu with the aim of absorbing him, starting a fight, which Majin Buu was completely dominating, but Cell did not want to give up, and in several ways I try to absorb Super Buu, and Super Buu, realizing this, also tries to do the same. But neither of them achieved their goal, until Gogeta and Vegeta arrive at the fighting ground, since Cell was distracted by a few seconds, which Super Buu took the opportunity to throw a pink rubber at him, managing to absorb the perfect android, to which Super Buu undergoes a severe transformation, revealing a green Super Buu, to which Vegeta and Gogeta are surprised. Now that something like this had not happened in his timeline, to which Super Buu looks at the two Scions and launches himself fiercely, to which they dodge their attacks with great difficulty, for which they are forced to switch to their Super Saiyan 2. Like Super Buu, he decides to go to his 50% power, leaving both Scions very shocked, since his power was terrifying. So without any alternative they go to their blue phase, giving themselves a combat that is too even, in which Super Buu tried to absorb Gogeta, but he activated his ki barrier, protecting himself and managing to disintegrate the pink mass. So Vegeta also decides to activate his ki barrier, to which Super Buu tries by throwing rays from his antenna at them. But they are at touching the ki barrier of the Scions had no effect, so Super Buu decides to increase his power much more, reaching 70%, leaving both Scions somewhat scared. Since with that power he could easily defeat Bills, but without fear they launched the attack, giving themselves a very even fight, which did not see a clear winner. But Super Buu was just playing with them, and with a few blows, he manages to leave them in a very bad condition, and before exterminating them, both Scions they close their eyes, and after a few seconds, it looks like their pupils were silver. Seeing Gogeta and Vegeta in full Ultra Instinct, making the whole planet start to tremble and causing Super Buu to be a little surprised, but without thinking it increases its power to 90% starting the fight, which the Scions dominated, since they dodged all of Super Buu's blows, but just like Gogeta and Vegeta they couldn't hit Super Buu, and after a great fight, Vegeta was weakening since he did not control the perfect Ultra Instinct, so Super Buu takes advantage of this and concentrates on attacking him, being defeated little by little, leaving him very badly injured, to which Gogeta decides to face one-on-one, but Super Buu was superior, beating him up. And while this was happening, the Supreme Kaioshin appears approaching where Vegeta was, who asks them why he was here. To which the Supreme tells him, "I'm here to give you these Potara earrings, so that you and Mr. Gogeta merge," to which Vegeta categorically refuses. But after great insistence from the Supreme he decides to accept, since he saw how Gogeta was being gradually defeated, to which he takes advantage of the fact that Majin Buu manages to hit him accurate to Gogeta, sending him to fly. To which Vegeta goes at a great speed and gives a clay to Gogeta, which is surprised but understands, deciding to put on the other clay, beginning to join the two bodies, leaving a great flash that blinded to those present. But after a few seconds everyone regains their vision, seeing a new warrior, who called himself Gogeta, who knew that he would not last long fused, so he goes to his Super Saiyan Blue, launching himself into the attack, beating Super Buu, which is forced to go to his maximum power. Evening things out a bit, Super Buu managing to be a little more superior to the fusion, to which Gogeta decides to use the Kaioken in the blue phase, evening things out, but the fusion when using the Kaioken was getting much worse, so he decides to detransform, and closes his eyes for a moment,
going to full Ultra Instinct, throwing himself against the pink gum, colliding blows, causing the planet to be about to be destroyed, but after a very even fight, Super Buu decides to risk everything in a super attack with the intention of destroying the entire planet, to which Gogeta increases all his power by going to Ultra Instinct Complete, and charges a divine Big Bang Kamehameha, causing these two great attacks to collide with each other, causing the planet to begin to disintegrate little by little. And seeing this, Gogeta gives his all to defeat Super Buu, but this surprisingly, it takes out much more power, starting to push the attack, being about to collide with the fusion, to which they saw the clash of attacks lost, but skidding the fusion, it is surrounded by a white aura, and its power increases disproportionately. For what Gogeta, taking advantage of this, pushes the attack with all his strength, making this attack collide with Super Buu's body, pushing him off the planet, and being consumed by it, to which after a few moments the fusion disappears, leaving both Scions as winners, to which the Supreme Kaishin thanks them both and leaves the planet, to which Gogeta feels like the planet was fading. So he quickly goes with Vegeta and they gather all the spheres, calling the Shenlong, asking him to rebuild the planet, to which he fulfills the wish and retires, saving all the inhabitants. To which after the dragon disappeared, all the Z warriors appear behind both Scions, very shocked at the power they unleashed against from Super Buu, asking for an explanation. To which both Vegeta and Gogeta did not know what to answer. What happened in the next chapter? It will be that Gogeta and Vegeta will tell them the truth, or hide it from them, so as not to worry them, this and more in the next chapter. Continuing with the story. All the Z warriors were waiting for an answer from Gogeta and Vegeta, so Gogeta decides to tell them the truth and says, "It is inevitable to hide it, Vegeta, we have been reborn. Because in our timeline, we were betrayed and killed by a supreme deity, but I was friends with the king of everything, so he gave me a second chance, and made us reborn in other bodies, so that no one would recognize us, and we are training hard to kill the new king of everything and save the entire multiverse." To which everyone is greatly surprised, since they did not expect that they had been reborn. For which Vegeta tells them, "Since we told you these, I want you to act normal and not tell anyone else about what we told you," to which all the Z warriors accept, and continue with their lives. But while this happened somewhere in Universe 7, there was a small pink mass, which little by little was being rebuilt, until Super Buu was seen too injured, who wanted to go against Gogeta and Vegeta again. But a being supreme appears in front of him and tells him, "I don't recommend you go, you're too hurt, so I suggest you come with me, and I'll train you to become much stronger and kill them." To which Super Buu, analyzing, he accepts things, to which the being known as Daishinkan takes Super Buu to the old palace of Zenosama, so being there, Daishinkan regenerates Super Buu's wounds, and decides to try his new control technique, catching Super off guard Buu, managing to control it easily, to which Super Buu gets on his knees and says, "I'm at your command, great Daishinkan-sama." To which the new king of all in his mind says, "I see that this technique will be very useful for me. What I want to do." And when he comes out of his thoughts, he says to his new dear, "I will train you to be much stronger, I want to see how far you can go." But before this, Daishinkan realizes that Super Buu had the ability to absorb. He does a technique, which makes Cell come out of Super Buu's body, and as with Super Buu, Daishinkan controls Cell. To which Daishinkan gets to work and starts training Super Buu and Cell in a room. Heading to planet Earth, everything was happening normally, until one of those days. In the sky you can see how a time machine is falling, which was about to be destroyed. But those who were inside managed to open the gate and get out of the ship, which exploded seconds later, and it is seen how two subjects fall hard in the courtyard of the Capsule Corporation. To which Bulma and Vegeta go out to see who it was, seeing that it was about Big Trunks and a person with black outfits, to which Vegeta recognized them as Trunks from the future and Black Goku. To which Vegeta was going to kill Black, but decided to see what this was about, because it seemed strange to him that Black Goku had arrived in the same machine, so after a few minutes Gogeta arrives, who also recognizes Trunks from the future and Black Goku, approaching Vegeta and asking him about Black, to which Vegeta says, "I don't know. I just saw how Trunks and Black parts of the time machine were on the floor and next to them, so both Scions decide to wait for them to wake up."
And after a few minutes Trunks is the first to wake up, and when he sees Vegeta and Gogeta he asks them who they were, to what Gogeta tells him, "It's a long story, but I'll tell you that you know us as Goku and Vegeta," to which Trunks understands and doesn't ask any more, but Vegeta asks Trunks, "Because that person who looks like Kakaroto was with you." To which Trunks settles down and begins to tell them, "Well, I was in my timeline normally, until Black appeared, which began to destroy the entire city, so I decided face him, and I was about to kill him. But a guy called Zamasu arrived, who allied himself with Black, so I was forced to use Mu's Super Saiyan Red God, having an even fight, but after a great fight, Zamasu began to behave strangely, and attacked Black from behind, leaving him very badly injured, to which Zamasu began to give off an evil aura, attacking me ferociously, and not even with my God phase I could face him, leaving me very badly injured. What he was about to kill me, but Black stood up and defended me a bit, but Zamasu defeated him again, and I was about to kill him, but I quickly took out a capsule, which contained the time machine, and quickly increased my power to the maximum, and I quickly took Black and we got on the machine, which was already programmed, and began to rise, but before disappearing, Zamasu threw a key ball at us, which seriously impacted the ship, but we were very lucky to reach it. Our destiny. And when Trunks finished the story, it looks like Black was getting up, approaching where Gogeta and Vegeta were, and tells them, "I want to compliment something from Trunks' story. And it is that Zamasu told me something about Daishinkan having something planned to conquer the 12 universes, and from what I perceived in Zamasu, this one was controlled, since I saw a little red flash in his eyes." To which Vegeta and Gogeta are surprised by what has been said, and they come to the conclusion that Daishinkan plans to control the gods of destruction, but they still do not understand why he does it, if he has enough power to destroy them if he wants to. They oppose, so Gogeta proposes to everyone that they go train in the Room of Time, since he senses that the Daishinkan is going to move his chips very soon. To which all the Saiyans go to look for the Dragon Balls to ask for some how many wishes, which were that they have eternal youth, the time room had a gravity thousands of times heavier, and that food and drink never ran out, and with all the wishes requested, the 4 Saiyans go to the Room of Time, and when they enter they all begin to prepare for training. And while this was happening, Daishinkan leaves the room and lets Super Buu and Cell continue training, and outside of this Daishinkan begins to use his new technique, and begins to control each god of destruction and their respective angel, managing to control each one of the gods of destruction and also each protective angel. To which Daishinkan ends up very tired since the technique used up some ki, and with this done, Daishinkan begins to laugh, since his plan was going as expected. But he had a feeling that something was going to interrupt his plans. That is why he decided to train Super Buu and Cell, to have a plan B in case someone appears, and after doing this, he enters the room again to continue training his deer. What will happen? Will the Daishinkan manage to carry out his plan to be the new king altogether, or the Saiyans will be able to stop him? This and more in a future chapter. Continuing with the story. Black Goku, Trunks, Gogeta, and Vegeta were warming up to start the arduous training, which they decided to train for a long 100 years. Since they knew that Daishinkan was not just any person, and that fighting with 12 gods and 12 angels would not be a serious task either, and with everything ready, the 4 Saiyans step on the training ground, and immediately fall heavily to the ground, to which everyone was very surprised since they did not expect the improvement that the dragon made to be so much. So in different ways they tried to get up. Even going to their maximum transformations, they could not get up, but this was not the worst, since everyone began to feel how their bones were breaking little by little, to which Gogeta, very angry, began to raise his power a lot, reaching to the complete Ultra Instinct, which had an extra power due to anger, managing to get up with great difficulty, impacting everyone so that they very angry tried to increase their power to the maximum, but no one else could get up. To which Gogeta, very agitated, tells them, "Try to relax your bodies, and let it act on its own, so that you can gradually access Ultra Instinct," which everyone, understanding, begins to relax. But it was too difficult for them due to all the pressure that was exerted on their bodies. But after a week, Vegeta manages to go to his imperfect Ultra Instinct, and with great anger he manages to access the perfect form, managing to get up, and with what little strength he had, he manages to go to the area where there was no gravity,
and after for another 2 weeks, both Black and Trunks managed to access Imperfect Ultra Instinct for a few moments. And with the help of Gogeta and Vegeta they managed to get out of the gravity zone, to which everyone was very surprised at the challenge they were facing, but in those Gogeta start talking. Well guys, we need to train our minds to achieve the perfect Ultra Instinct, since with that we will be able to walk in the room at least and thus be able to start with the real training. To which everyone nods and begins to meditate, and while they meditated, Gogeta began to train, since he had already mastered the perfect Ultra Instinct, achieving after a few days, move freely, also making the Ultra Instinct better face his body, making it even in its base state had something of the abilities of Ultra Instinct, and after a long year, all the Scions who were meditating managed to obtain the perfect Ultra Instinct fully mastered, so they joined the training of Gogeta, which in that year achieved very good results, managing to combine Ultra Instinct with his deadly key phases, obtaining Ultra Instinct Phase 1, with which he could be on a par with an angel, and the 4 Scions training together had spent a long 100 years, in which being 4 Scions and these have the desire to defeat Daishinkan, achieved some very impressive results, which for his part Trunks managed to dominate the Red and Blue God phase, which he combined with his normal phases, achieving Super Saiyan Blue Phase 1, 2 and 3, and his maximum power was Ultra Instinct Phase 1, managing to fight with some angels without problems. For his part, Black Goku achieved Super Saiyan 1, 2 and 3, as well as accessing and mastering Super Saiyan Rose Phase 1, 2 and 3, and also managing to combine these phases with Ultra Instinct, achieving Phase 1 of Ultra Instinct fully dominated. And at times Phase 2, but this wore out a lot of ki. For his part Vegeta managed to dominate Phase 1 and 2 of Ultra Instinct, and have a broad command of Phase 3, but this still used up some ki. And that's it finally, Gogeta. He managed to master Phase 1, 2, and 3 of Ultra Instinct. And he also managed to evolve his Ultra Instinct to supreme levels, achieving Supreme Ultra Instinct, which when he accessed this phase, red marks appeared on his body. But this was not all that in the last year Gogeta, out of despair of not increasing his power anymore, he managed to unlock some of the power that Zeno-sama gave him in the past, making him go to Supreme Ultra Instinct, making white wings come out, and his power was terrifying, making the room of time itself tremble and the others had to get away because of the pressure that Gogeta gave off, to which after a few seconds, Gogeta is too weak, to which everyone approaches him and asks him why. That power, to which Gogeta remembers what Zeno-sama told him, but decides not to reveal it to him, and he comes out of his mind and tells them, I don't know what happened to me, it depends, I got into despair and I got that great power, but it was almost impossible to control it. And after that event, the 100 years had already passed, leaving the 4 Scions, making the planet Earth begin to tremble surprising the Z warriors, but they recognized who they were. So they decide to rest a bit and be waiting for Daishinkan to attack, and while this was happening, in the palace of the new king of all, Daishinkan was leaving in the company of Super Bu and Cell, which gave off great powers, so Daishinkan continues with his plan and calls all the gods of destruction and their children, who will arrive in a few hours, to which Daishinkan with everyone reunited begins to speak, well since everyone is reunited, I will have everyone train, since I need them to get stronger for the big fight that is coming. Since I have a feeling that someone will get in the way of my business, so everyone enter the room to be able to train better, to which all the gods prepared to enter the room, and while this was happening, in the Gogeta land was training his son, since he saw that he had great potential, and wanted him to help in a future fight, so he took him to the room of time for 10 years. Which in order not to lengthen Gohan got a few terrifying results, since he managed to get Super Saiyan Red and Super Saiyan Blue, as well as get and dominate Phase 1 Ultra Instinct and almost managed to dominate Phase 2, surpassing the power of Trunks, in just 10 years, and for part from Gogeta, he did not train much, but he managed to get an extra power which will help him when he has no other alternatives, and after this great training, a long year had passed in which the Z warriors accepted Black Goku as one more friend, which changed all the ideals he had previously, and now his mission was to defend his friends even if it cost him his life. What will happen? Will the Daishinkan already start with his plan to dominate the 12 universes and do with them what he pleases, or our Scion warriors will prevent this and manage to defeat the gods? This and more in the next chapter.
Continuing with the story. On planet Earth everything was in complete peace, and we went to where Gogeta was, who was training with Black Goku to warm up his body and not lose condition. But in the middle of training Gogeta fell to his knees, to which Black quickly went. He approaches Gogeta and asks him why he knelt down, to which Gogeta replies, "I don't even know. Suddenly I got a pain in my chest, and this is given me when something bad is going to happen," to which Black goes. He surprises a little by helping Gogeta to compose himself, so after a few minutes they resume training. But what nobody knew was that Daishinkan followed his premonitions and consulted the Super Dragon Spheres, which revealed to him that Zenosama had caused Goku and Vegeta to be reborn. But they had changed bodies and were known as Gogeta and Vegeto, so when Daishinkan found out about that, he decides to send all the gods and angels, because he knew the potential that these two scions could reach, to which all the gods obey and go to Universe 7. In which it took a few minutes since the wish that Gogeta requested in the past made the planet imperceptible, but after searching they found the planet Earth, in which all the gods enter. To which all the scions realize this and quickly go to the field of they fight, seeing astonished that it was all the 12 gods with their respective angels, to which Bills steps forward and says, "Their time has come, mortals. The great Daishinkan gave us the order to assassinate them so that they do not interrupt their plans," to which Gogeta, Vegeto, Gohan and Black Goku were a little nervous because even if they were at the level or higher than the angels, they were in a 4 versus 24, but with their pride intact they launched against all the gods, deciding to fight a 7 versus 1, leaving Gogeta a group of 10 since he was the strongest compared to the other scions, so a great fight begins, which the gods were clearly winning, due to the vast numerical superiority, beating all the scions, with the exception of Gogeta, who could hold out against the group of gods he was facing, but over time more gods joined that battle, leaving the scions at a total disadvantage, the which without alternative goes to its ultimate Ultra Instinct, surprising all the gods, since they did not expect a mere mortal to reach so much power and that he could even master the Ultra Instinct technique. But without further ado all the other gods defeat the other scions, who could not do anything, being totally defeated and left in a very bad state, to which the 24 gods launched themselves against Gogeta, who initially managed to defend himself, but after a long fight, Gogeta found himself somewhat worn out by using its maximum power, and the gods take the opportunity to attack with more ferocity, leaving Gogeta totally defeated, who could hardly get up. But he could not access any of his transformations, so he only had to see as all the destroyer gods were carrying a giant Hakai, which finished, all the gods threw it to where Gogeta and the others were. So Gogeta only had to admit his defeat, but he laments since he could not comply with Zenosama, impacting the super ball of Hakai energy, beginning to disintegrate the entire planet, allowing only the gods to be seen, who go to their respective universes without first notifying Daishinkan that the scions had been killed. To which Daishinkan begins to laugh macabrely since he had been able to get rid of a great threat, continuing his plans, but what nobody knew was that before the explosion, Gogeta managed to teleport along with Gohan, Vegeto and Black Goku, which by the Justas were saved and arrived at the Namek planet, being helped by the Namekuseans, who with the help of their powers, are completely recovered, who when they wake up wonder where they were. But when they see the Nameks, they understand that they were in the planet Namek, but Vegeta wonders how they got here. To which Gogeta tells him, "The gods loaded a Hakai super sphere, which was impossible to stop in the state I was in. So I resorted to my last ace up my sleeve and he uses teleportation and we just managed to reach this planet, but unfortunately all the others who were on the planet died. And I am very worried since from what I understand when someone dies by Hakai energy, he cannot be revived from no way." This last said by the scions left the others very shocked, especially Vegeta and Gohan who had family, so they wanted to take revenge against the gods very angry, but Gogeta calms them down and says, "Calm down since recently we couldn't defeat them, as they think we can now. The loss of Milk and Goten hurts me a lot, as well as other people I cared about, but it's not time to lament, since we must at least finish with them to exact revenge. But for that we need to train a lot more, since it is clear that our power is superior to the gods and angels, but we are not capable of holding out against several at the same time." To which Vegeto and Gohan reflect a bit and calm down, to which Gogeta asks the Namekuseans for a favor to lend them the Dragon Balls, to which they accept without hesitation.
And after gathering them all they invoke Purunga, the witch asks that they tell him his wishes and that he can only fulfill 3. To which Gogeta asks that he teleport them to an uninhabited planet but that he fulfill it after asking for the other 2 wishes, to which the Namex translate it and the dragon accepts. To which Gogeta as a second wish requests that a room of time be created on that planet identical to the one that existed on Earth, and finally that one day out here be 10 years in there. To which the dragon when fulfilling the wishes he retires, to which the 4 scions are wrapped in a white wake, beginning to disappear. But before they thank the Namekusians for everything and after a few seconds they are teleported to the planet Bampa, where they begin to search where the time room, worse in those they find a subject, who upon seeing them approaches quickly and asks them to take him off the planet, to which Gogeta kindly says, "First of all I would like to know your name," at that the subject calms down a bit and tells them, "My name is Broly and I am a scion who was banished to this planet, where there is almost no food anymore," to which Gogeta is surprised since he did not know that there were more scions with life. So he continues the conversation and tells him, "We are here because we need to train in a room that we asked to appear here," to which Broly points out a structure, which everyone would recognize as the Room of Time, to which Gogeta he invites them in, to which Broly accepts, and they go to the Room of Time. But before entering Gogeta assumes that Broly does not have eternal youth, to which he decides to try something and transforms into the ultimate Ultra Instinct. And then he touches Broly's head causing him to obtain eternal youth, to which Gogeta detransforms and says, "I didn't think it would work, but I just gave you eternal youth." To which Broly did not understand why but he thanks him, and that's it. Without impediments, the 5 scions enter the Room of Time. What will happen when the scions will train? What will be the potential of the new member of the group? This and more in a future theory. Continuing with the story. The scions entered the Room of Time, in order to train for 100 years, in which Broly took 1 whole year to be able to train since gravity was too heavy for him. But thanks to his legendary power he did not have to access to Ultra Instinct to be able to start training, so with Broly already incorporated a long 100 years had passed, in which the 5 scions became even stronger, achieving impressive results, in which Black Goku, Vegeta and Gohan had managed to perfect all the phases of Ultra Instinct. As well as with a lot of effort they managed to access the final Super Saiyan, but for his part Broly, he managed to master the legendary Super Saiyan, as well as master the God and Blue phases, as he also managed to achieve with great difficulty the Ultra Instinct Phase 1 and 2, since it was very difficult for him to relax his mind. But with his great potential, with his maximum power, he could be on a par with the others, and finally Gogeta, this achievement implement the Kaioken to the Ultra Instinct, achieving multiply his power in those phases, but the only negative factor was that he wore himself out a lot and could only be with the Kaioken for a few minutes, after that long period of time. The 5 scions leave the room, but they are terrified, now that they felt how chaos was reigning in all the universes. Since Daishinkan sent all the gods to implant terror and that they meet the new king of all Daishinkan Sama, so very angry they go to where the closest gods were, arriving to Universe 5, in which the gods of Universe 1, 2, and 3 were with their respective angels, who upon seeing the scions are surprised because they thought they were dead. But without thinking the gods rushed against the scions, but this time the scions were giving them a great beating, leaving the gods quite injured. But before the 5 scions launched their best attacks, 3 flashes were seen, which after a few seconds, 3 new scions were seen, warriors which were the fused gods and angels, surprising the scions a bit, but without thinking they launched into the attack. Seeing a fairly even fight, in which there was no clear winner, but the scions get bored and they pass to the Super Saiyan Blue, with which it was enough to completely humiliate the gods, who were on the verge of death. And before receiving the great attack of the scions, one of the angels managed to communicate with Daishinkan, warning him that the scions had somehow survived and were about to kill him, to which Daishinkan upon receiving this news, gets quite angry, since those scions could complicate his plans. So he communicates with each angel that was left alive, telling them that they meet at one point so that together they can more easily defeat the scions. The angels agree, and once the information has been communicated, all the gods meet in Universe 7, and raise their power a little to attract the attention of the group of scions. The who perceived the key of the gods, seeing that they were gathered in Universe 7, so they all prepare, and with the teleportation of Gogeta,
they appear a few meters from the remaining gods, who launched themselves against the gods, seeing large explosions throughout the battlefield, in which the Scions had the full advantage, since they had much more power, and had learned from the previous battle, and after an hour of hard fighting, the gods were very bad wounded, deciding to merge, bringing to life 9 new warriors, who without boasting launched themselves against the Scions, seeing a 2 versus 1 fight except for Broly, who was only fighting against a fusion, and after a few minutes of fighting, the fusions were being superior to the Scions, which are forced to go to Phase 1 Ultra Instinct, evening things out, but even so, the fusions managed to be superior since they had to fight 2 against 1. So the somewhat tired Scions go to Phase 2, managing to be vastly superior to the fusions, which could not do anything against the Scions, which take advantage of the fact that all the fusions were gathered at one point, so each Scion launches its best attack, managing to exterminate the fusions, making the 12 universes they are unbalanced. Since the gods that control this do not exist, the 12 universes sink into chaos worse than they were, to which the Scions could not celebrate, since Daishinkan appeared together with Super Bu and Cell, surprising a lot to the Scions, since they thought that these two were already in the other world, to which Daishinkan sends his deer, to bring him the heads of the Scions, launching himself into the attack Super Bu and Cell, which held up very well to the 5 Scions, to the point of managing to hit them one or the other, but after a few minutes of fighting, the 5 Scions go to Ultra Instinct Phase 1, beginning to beat Super Bu and Cell, which even with their maximum power they were able to fight against the 5 Scions. The Super Bu and Cell look at each other, and after a few seconds, it is seen how Super Bu absorbs Cell, seeing Super Bu Cell again, which began to humiliate the 5 Scions, which were forced to go to Phase 2 of Ultra Instinct, but even with this they were not able to defeat the fusion, so Vegeta, Gogeta, Gohan and Black go to Phase 3 and Broly increased his power to the maximum, launching himself against Super Bu Cell, who was being beaten by the 5, because even if he had great power, he was not capable of fighting against 5 Supreme Super Scions. So after a few long minutes of fighting, he looks to a very exhausted Super Bu Cell, and to a very upset Daishinkan since his best card was not capable of defeating the Scions. So he starts yelling at the fusion to stop playing and eliminate them, making Super Bu Cell he would get very angry, breaking Daishinkan's mental control, and with this accumulated anger, he charged a great blow, throwing it at Daishinkan, who could not do anything else and received it squarely, being totally unconscious, taking advantage of Super Bu Cell to absorb it, seeing himself a great glow, and great currents of power, which made the 12 universes temper to the point of almost destroying themselves, and after a few minutes a Super Bu is seen with a halo on his head, and a power which terrified the 5 Scions, which with some fear launched against the Super Bu, which was defeating them very easily, being Broly the first to fall, followed by Gohan and Goku Black, which not even with their ultimate Ultra Instinct were able to fight with such vast power, leaving Vegeta and Gogeta with the only Scion standing, but Vegeta had the most difficulty continuing the fight, falling defeated in the same way, leaving Gogeta as the only hope, who decided to use all his power, going on to the ultimate Ultra Instinct, which implemented a Kaioken for 10, matching the vast power of Super Bu, giving himself a fight that was too even, which did not see a clear winner, but Gogeta began to weaken, being taken advantage of by Super Bu, which left Gogeta somewhat injured, who was about to lose the Kaioken, but a voice inside his body told him, "Goku friend, don't give up, it's time to use my power," to which Gogeta is seen with the white eyes, and began to be surrounded by a white aura, but even so he kept his Kaioken giving off a terrifying power beginning to destroy space-time, terrifying Super Bu, who was going to escape, but before even trying, he was broken into half and quickly disintegrated with the destructive energy it acquired Gogeta, freeing the 12 universes from the chaos that Daishinkan implanted for a moment, to which with the power that Gogeta had, he began to shine, and after a few moments it is seen how the 12 gods appear with their 12 angels, and from the body Gogeta came out of Zenosama, who congratulates Gogeta, since he was able to use his power at the best moment, and Zenosama with his power restores the 12 universes, and before Gogeta can do anything, it looks like Zenosama is gradually disintegrating since he was just an illusion, worse before disappearing. He thanks Gogeta and the others and asks them to put a new order in the 12 universes,
and proclaims Gogeta as the new king of everything, disappearing with a smile. After this great moving scene, which will be what the 5 Scions will do, who were already considered gods, due to their vast power, they will be able to discover this in a future season. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho esta película y si fue de su agrado ya saben. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho esta película y si fue de su agrado ya saben, denle like, suscríbanse y compártalo con todos sus amigos para que este canal siga creciendo y lleguemos a la meta de 50.000 subs. Por último, una disculpa por lo anterior, pero bueno. Antes de terminar con el video, los invito a que se pasen por mis redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, como también mi canal de YouTube Shorts, en los cuales publicaré noticias y avances de próximas teorías. Por último, mis redes sociales las podrán encontrar en la descripción del video. Sin más, hasta una próxima teoría. Bye bye.